Small country, but never small people. That's on integrity, resilience, and good leadership. We rose from the ashes they swore with barriers, built from the ruins they left behind. And we get it if you don't get it. Your headlines won't tell you the truth. They write the narratives and we live the reality. They draw the borders, but we defend the home. So hear this now, loud and clear. uzamubwira uti yagutinya njye ndinzwe n'ubudahunga naho abayiga babimukanga bazasarura agahinda gabo rero we zamubwira uko wansanze uti nawumure bwabutwari nabuzure Alors après cette petite ambiance qu'on vient de mettre, nous allons pouvoir être un peu plus sérieux et discuter. Je vais présenter un à un nos panélistes. C'est un super panel. Nous sommes très honorés d'avoir Madame la ministre des Sports sur notre panel. Madame la ministre, vous êtes notre super ministre depuis quelques années déjà. Avant cela, vous avez été CEO de Rwanda Convention Bureau. Et avant encore, vous étiez député CEO de RDB. Vous avez aussi travaillé au bureau du président de la République. Vous étiez sa directrice adjointe de cabinet. Quel parcours! Applaudissez-le. Madame la ministre, vous êtes un modèle pour des jeunes, un modèle surtout pour des jeunes femmes qui souhaitent être comme vous. Mais votre parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été marqué par des défis, parfois des épreuves difficiles, qui ont demandé courage, résilience et détermination. Nous sommes donc heureux de vous avoir sur ce panel pour que vous nous expliquiez votre parcours. Votre mère a été condamnée pour crime de génocide. Elle est parmi les génocidaires les plus célèbres, si on peut dire ça comme ça. Pourtant, cela ne vous a pas empêché d'accéder à des postes importants. Nous venons d'énumérer quelques-uns des postes que vous avez occupés au sein du gouvernement. Alors, pourriez-vous partager votre histoire ainsi que votre parcours aux jeunes qui sont rassemblés ici? Et quels conseils pouvez-vous donner à des jeunes, à des personnes qui ont une même histoire que vous, ou même qui vivent dans des familles où le négationnisme, le discours de haine existe? Quels conseils pouvez-vous leur donner? Et
enfin, comment, dans votre vision, expliquez-vous la non-discrimination, Madame la ministre? Urakoze Hirwa, muraho? Mumeze neza? Muri monde isi y'abasportif tuba dufite uburyo dusuhuzanya. In the world of sport people, you always have a way you greet each other. So we are going to greet each other. When I say Team Rwanda, you say one team. And if I say one team, you say Team Rwanda. So we go, Team Rwanda! One team. Oh no, I don't hear you. I mean, I'm even screaming more than you. Team Rwanda! One team. One team? Team Rwanda! There you go. Thank you very much. So, ndishimye cyane kuba ndi kumwe namwe uyu munsi. Natangira nshima cyane n'ubuyobozi bwacu buba bwadushoboje kugira ngo tugire umwanya nk'uyu, kandi ndashima cyane urubyiruko turi kumwe. Thank you so much all the young people in this room. Nous vous remercions les jeunes gens avec qui nous sommes aujourd'hui. Ndabasuhuje cyane. So, yes, you can clap. Thank you. I'll be mixing English and French and Kinyarwanda so that all of us we can follow. I want us to take a moment, just one moment, to think on what he's just said. In his introduction, he's speaking of a daughter, of a mother that was involved in the genocide against the Tutsi. This is a daughter that has got access to education to the highest level. This is a daughter that has got responsibilities in different levels, as he mentioned, including working in the highest office in the country, the office of the president for 10 years. This is a daughter that today, as a minister of one of strategic sectors in the country, sports, which is also, I have to say, one of the coolest. I mean, clock it. And she's not only a minister, listen to this. She sits in the cabinet that is chaired by His Excellency Paul Kagame, the man who left everything, who put his life on line to save Rwandans from the genocide, to liberate Rwandans from the genocide, the same genocide her mother took part of. I just want you to take a moment to let that sink in. Ça ne peut pas exister si ce n'est pas un pays qui a été changé, transformé, si ce n'est pas un pays qui est ancré dans les principes d'inclusivité, de droit, d'équité, d'égalité. Un pays qui donne les opportunités à chacun d'entre nous. It can only happen in a country that is totally transformed, that is changed. And this is not propaganda. It's not politics. It's not hyping. It's real. We are here. Eugenie was here. I'm here. You will hear a lot of it here. You know, there's a word people like to use, untold story. These are the untold stories, the realities. And he asked me an interesting question. How was I able to overcome that, to go through that? What helped me are, first of all, the three choices that our country made under the leadership of our president. I believe most of us, we know these choices, but it's also important to repeat them many times because these are choices that govern our lives. The choice of unity. The choice of unity made that me and others who have same stories or even different complex stories to be embraced and be Rwandans. The choice of accountability that made my mother to have to face justice, because without justice there can't be
forgiveness. Without forgiveness, there can't be healing, there can't be transformation. That's the starting point. The choice of thinking big that enabled me and you all the opportunities we are going to discuss that you'll see. Those choices made me take my own choices. And I want to talk about those choices as well. Les choix que mon pays a pris ou a fait de l'unité, de la comptabilité ou bien de se rendre compte entre nous-mêmes en tant que Rwandais et le choix d'avoir une vision ont fait que moi-même j'ai aussi dû faire mes choix. Because it starts from me and you. I made 5 choices that I'm going to go through quickly. The first one, I refused to be defined by fear. And I used that fear to be the fuel to fight for what is right. Being in a context of post-genocide, you are a child of a genocide perpetrator. Believe me, you are scared. I learned about my mother's involvement 2 years after the genocide. When the genocide happened in 1994, I was not with my mother. I was with my father and my younger brother and sister. Everything that happened, we had a world apart. Because my father is a Tutsi, we had a world apart, we had another reality. Until in 1996, when I was in a classroom, one of my friends, a genocide survivor, because after 94, I believed my mother had died. And I was even telling people my mother died. I had no idea, I had no news, nothing, for 2 good years. She was in Congo. But I did not know. My father happened to know, and Eugenie mentioned it, sometimes our parents do not tell us the truth. Sometimes because they want to protect us, or sometimes because it's also hard to swallow. It was also challenging for my father to swallow that, leave alone to tell me that. So for 2 good years, I did not know where my mother was. I thought she was dead. Would tell everybody she died. Then in class with my friend, her name with my name, because in IDs in the past, they used to put the parents' name, but also their children's. She showed me a newspaper. So la première fois que j'ai dû entendre que ma mère a été impliquée dans le génocide, c'était 2 ans après le génocide, et je l'ai pris dans une nouvelle, les papiers, a newspaper. I saw the picture of my mother, I saw my name, the name of my brother and sister, and I could not believe my eyes. So it was very hard to swallow. And then the journey started. First of all, I was in the part of the survivors. Immediately, I became a betrayer because most of my friends could not believe that I didn't know that. How? So you were lying, you're pretending to be someone else, you're cheating. Rejection comes. And then you, as a person, you're going through denial. So fear comes. You lose identity. D'un côté, tu es un enfant d'un père Tutsi qui a aussi perdu parmi ses familles. De l'autre côté, tu es la fille d'Inheramwe. Tu es la fille de Mngamini. Et le monde s'est écroulé. Tu n'as plus d'identité, tu ne sais plus tu es qui. Et c'est la peur. But one big decision I took in that moment is that as young as I was, I decided to not be governed by that fear. I decided to confront it, visit my mother, to try and find the truth, went through a long journey, including one time I went in a commemoration event, and while I was seated there, someone came and spitted on me. And he was, what a child of Ngamini can be doing here. Nagashinyaguro. Do you know what is that in Kinyarwanda or in English or French? It's like you're coming to te moque de nous, or you're mocking us. It was hard. Of course, I was hurt, humanly. But I took courage and I told him,
I am here because even if I hadn't lost anyone in my family, I'll still be here. Because I'm Rwandan, you have lost, my country has lost, and commemoration is not only for survivors. It's also for those who have parents, who have families that took part of that, because we all remember. And we don't remember only to be in darkness and sadness, we remember also to make sure it never happens again. So I decided not to stay in that fear. I decided to use it to do the right thing, including being where people think you should not be. The second choice I took is to not be governed by pain, but transform that pain into power that makes me work hard. Le deuxième choix que j'ai pris, c'est de ne pas être dans la peine, rester dans la peine, parce que c'est pas évident. En tant qu'une jeune fille de 12 ans, ta vie change, tout se bouleverse. Tu as la peine dans ton cœur, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es en train de vivre tout ce que tu es en train de vivre. Mais je me suis dit que j'ai la peine que j'ai dans mon cœur, je dois l'utiliser pour changer, pour aussi travailler dur. And the third choice I took was to not stay in loss, but be governed by love. And I want to mention this because I know sometimes when I say this, people wonder, love in a context of politics and really. Love is the power that helped me, and I believe can help also many to heal and to be able to go over, and also to realize that I cannot do it by myself. I had to approach friends, family, people, and I have the system, I have the country that helped me to go through that. The love of the country is the one that has made our leaders to sacrifice everything, including fighting any sort of discrimination and all that has enabled us to be here. And then from that, I decided also to transform that whole shame. When you are a child that has parents involved in the genocide, you have shame. I know whenever I talk of this story, there's nothing glorious in saying that your parents took part in genocide. There's nothing glorious into that. There's no pride into that, but it's a fact. And facts have to be taken as facts. So you have shame, you have guilt, but I decided and I realized that I cannot accept to continue being governed by guilt and shame of something I did not do. I can't carry burdens that are not mine, but I can learn from them and make my own choices and decisions. So I told myself it's time to change this whole shame into shine by working hard, by adding new positive things. And I'm grateful to the leadership we have today because opportunities are there to do that. And last, which is not least, was to sit and say, I am not repairing what my mother did. I can't. She can't. Nobody can. You know, our president once said, we cannot turn the clock back, neither can we erase or change what happened. So everything I do, I am not redeeming my mother. No, I am not repairing. No, but I am making sure that I am planting and leaving a seed that is different from the one she left. So the tragedy she took part of, the genocide against the Tutsi,
My assignment is to make it a triumph by making sure that it doesn't happen again. That nobody can stand and start mocking and tell us that what we are living and we lived is nothing. That you are making it a case. We are not seated here. You know, people like to say, oh, you're strong. Eugenie, we said, you're brave, you're strong. So-and-so is strong. Oh, Nelly, you're strong. So strength to go through all those painful moments, to rebuild everything that Rwandans went through on an individual basis or country. It's not decoration. It takes courage. It takes fighting. It takes pain. It takes sleepless nights. It takes resolution. It takes sacrifices. So we have not made these 32 years of sacrifices to allow anybody coming from nowhere to make it nothing. So that's my fight, and that's my decision. You cannot criticize or make genocide disputable, something we need to do a scientific research about it, unless you're going to come and start doing autopsy on us. Because those are not research. Those are realities. I'm not a research. I'm a reality. I'm a living testimony. She is serving a life sentence. I am not going to see her out. She's serving a life sentence, and she's there because of what she did. So what she did is real. That is why nobody can wake up and start bring negationism, bring criticism on genocide. Oh, let's think about it. Let's re-question. Young people here, there are things people discuss, brainstorm on, exchange on, and there are lines people do not cross. So we can't allow that. Don't be mistaken. Let nobody start changing your mind. Que personne ne te mente ou c'est une réalité. Nous sommes là. Je suis un témoignage. Eugénie, il y a les autres. Ça s'est passé. Il y a des gens qui sont responsables et notre responsabilité, c'est de changer. C'est de changer cette histoire. C'est de combattre et de remettre et de transformer notre pays. With all those choices I have made, that's how I was able to overcome and move forward. Quickly on the second question, what advice can I give to those who are living the same condition or the same realities or even different? Our parents, you know, life is made of choices and decisions. You feel me, young people? You feel me? Life is made of choices. Our parents made their own choices. Nos parents ont fait leurs choix, ils ont pris leurs décisions. Yes, we are victims, but we learn from them. We also have a choice. Do not really continue being stuck in what your parents have been involved into, but learn from it. Learn from our history as Rwandans. Secondly, take a decision to also act. It is your responsibility now. It is my responsibility, our responsibility to transform. Third, speak the truth. Embrace the truth. One time someone asked me, oh, you, Nelly, when are you going to stop talking about the story of your mother? You've been telling the story of your mother for the last 32 years. When are you going to stop? And I told that person, I will stop when I will die. Because at the end of the day, I carry that story with me. Even when I'm walking, I carry that story with me. I carry her name. I am not her. I am Mukazaire Nelly. But I carry her name. She's my mother. So I will never stop talking about the truth, because as the Bible says, for those who believe and read the Bible, they say, go, you shall know the truth, and the truth shall set you free. So freedom comes also from truth. So for those who have the same background as me, or different or complex and what, speak out the truth, because truth sets free. When we share this truth,
we become free, and we set free our next generation. The third one is embrace your history and story. In speaking the truth, one of the toughest moments I had in my life was to explain to my kids. You know, speaking of losses, life can bring a lot of losses, and this is what I love about Rwanda. You know, Rwandans, we all are born with a resilience in DNA. Yeah. I believe so. Because, speaking of myself, speaking of losses, in the journey of my life, I also happened to lose my husband. He was a genocide survivor who survived with only one brother, with no parents, with no uncles, with no aunties in their family, everybody. We used to go together to visit my mother in the prison and take our kids to visit her. Even today, I take them to visit her. When they grew up, my daughter, when she was 12 years old, the same age I had when the genocide happened, she asked us once, but Mom and Dad, we were seated there. I'm going to close there. And it's very important because we are talking of next generations now. She asked us, with the younger brother, who was more younger, 9 years, what happened? Why, you tell us, grandma, uncles, aunties, they were killed during the genocide. At the same time, you take us to visit grandma in the prison. And you tell us she was involved in the genocide. She asked us, should I love her or hate her? I think that was one of the toughest moments I ever had in this journey. You know, when it's just about you, you can build strength and resilience in you and fight. When it's about someone else who has become a victim, for the parents, when it comes to your children, you are helpless. You don't know what to do. Donc, un des moments très difficiles, parce que je veux que même ceux qui comprennent le français comprennent ça, que j'ai eu, c'est quand ma fille, elle avait 12 ans, avec son frère qui avait 9 ans, elle nous a posé la question parce que mon mari, qui n'est plus, que son âme se repose en paix, est survivant du génocide, qui a perdu toute la famille. Et moi, j'ai ma mère qui est en prison. Et puis, notre fille a demandé, maman, papa, vous nous avez dit que nous n'avons pas de famille, pas de grand-mère, pas de grand-père du côté de son père. Bien sûr, il n'y a personne qui ont été tués pendant le génocide. Mais en même temps, vous nous amenez rendre visite à grand-mère qui est en prison parce qu'elle a fait partie du génocide. Puis elle nous a demandé, est-ce que je dois l'aimer ou la haïr? Et là, on ne savait vraiment pas quoi répondre. Moi, bien sûr, c'était pire. Et son père a essayé d'expliquer, lui a dit non, 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 toi tu ne dois pas aimer ou haïr, parce que ça c'est le passé, c'est les choses qui se sont passées dans lesquelles toi tu n'as pas de responsabilité. C'est ta grand-mère, tout ce qu'elle a fait c'est sa décision, ça ne doit pas t'affecter, ça ne doit pas faire partie du choix que tu dois faire. Puis, tu dois aussi pardonner, on a perdu grand-mère, on a perdu toute la famille, tout ça. Mais tu vois, parce qu'il donnait l'exemple, moi aussi, j'ai pardonné, je vais aussi rendre visite à ma belle-mère. Donc, tu ne dois pas avoir la haine dans ton cœur. Tu es rwandaise, c'est le Rwanda, et toi, tu dois te définir comme ça, pas par rapport à ta grand-mère qui sont déjà vivants ou pas vivants. Ce n'était pas du tout facile. It was the toughest moment. But one thing I learned is that we have to embrace our history. And we have to make sure our children are aware of facts the way they are. Today, she's a grown-up girl, she's in university, she understands and she makes also her own decisions of how she builds her country. Today, she's proud
to see, and I'm concluding there, that her mother, despite having a mother who was involved in the genocide, who's in jail, she is also a minister. So what you do and what we do as Rwandans today is what is going to speak volume to even those who have to come back from that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Don't make me cry. Thank you. Merci. Thank you. We clock it, right? We clock it. Clock it. Thank you. Team Rwanda? One team? Thank you. Back to you. We have to embrace our history. C'est ce que j'ai retenu de ce que vous venez de nous dire, Madame la Ministre. Et merci beaucoup de votre courage de témoigner. Merci. Vous venez de parler de votre mère qui est incarcérée. Nous sommes honorés d'avoir sur notre panel un avocat, Maître Richard Gisagala. Vous êtes avocat au barreau de Paris, mais aussi au barreau du Rwanda. Vous êtes surtout connu pour être l'avocat de défense des rescapés et des associations des rescapés du génocide contre les Tutsis, ici en France. Vous avez participé à plusieurs procès que vous avez gagnés. On vous le remercie. Ma question est comment avez-vous choisi ce métier d'abord, mais comment finalement vous avez orienté ce métier vers la poursuite et la condamnation des génocidaires. Ensuite, je vais vous demander à quel moment la France s'est réveillée, a commencé à juger ces génocidaires et quels ont été les challenges pour y arriver. Merci. Merci. Thank you, moderator. Cher Robert, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir capter votre attention et parler. Ce n'est pas facile de parler après ministre Mukazaire, qui a une terrible histoire et qui a aussi de grandes réalisations et qui est surtout une formidable oratrice. Donc je vais essayer de garder aussi votre attention. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, monsieur le sénateur, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je suis très heureux d'être ici devant vous et de partager avec vous. Donc, monsieur, Robert, donc je vais essayer de répondre à votre question. Vous avez déjà dit que je suis avocat, donc je suis arrivé en France en 2004. Après, d'abord, j'ai fait des études au Rwanda et les études secondaires universitaires. Après, j'ai eu une première expérience au Rwanda où j'ai travaillé chez le fils de l'auditeur général comme legal advisor. Et puis après, comme beaucoup ici, j'ai voulu aussi avoir une expérience internationale. Et donc, j'ai demandé une mise en disponibilité. C'était il y a très longtemps. Ça va peut-être surprendre certains ici. C'était il y a très longtemps. C'était quand j'ai quitté le Rwanda pour venir étudier en France. C'était en 2003. Je pense qu'il y a certains qui n'étaient pas encore nés à ces dates-là. 2003, combien n'étaient pas encore nés en 2003? Ben oui, il y en a pas mal. Donc voilà. Et donc en fait, je pense que mon parcours, je peux le résumer, je le résumer peut-être, fait une petite anecdote que beaucoup ici connaissent, parce que j'imagine que beaucoup ont eu la même chose. Vous savez, quand vous arrivez en Europe ou en Occident, d'abord vous vaquez à vos occupations, vous faites vos études, vous concentrez aux études, au travail pour ceux qui viennent travailler, mais surtout, vous cherchez des papiers. Voilà, c'est toutes les démarches administratives pour chercher les papiers, tout et tout. Et une fois qu'on a son titre de séjour, qu'est-ce qu'on fait? On commence à socialiser, on parle avec des gens, on rencontre d'autres Rwandais. Et quand on rencontre d'autres Rwandais, c'est là où je voulais en venir. Donc on pose la question, mais depuis combien de temps tu es en France?
Donc c'est la question qu'on pose en France ou en Europe, c'est la question qu'on pose aux autres. Donc il y a des gens qui vont vous dire, je suis là depuis 3 ans, donc c'est bon, ça va. Il y a d'autres, 5 ans. Et quand ils commencent à parler de 6 ans, tu commences à te poser des questions. Il y en a qui te disent, je suis là depuis 10 ans. Et là tu te dis, waouh, depuis 10 ans, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je ne peux pas rester 10 ans. Dans cette fois, je vais rentrer au Rwanda. Donc c'est pareil aussi pour moi quand je suis arrivé. Je ne pensais pas que j'allais passer autant de temps. Pour moi, c'était pour faire des études et puis rentrer. Et donc quand je suis arrivé, je suis allé aux Pays-Bas où j'ai fait des études de droit. Donc j'ai fait mon LLM. C'était en 2004, je crois, quand j'ai terminé mon LLM. Et puis après, donc je me suis dit, j'ai mon diplôme. Maintenant, il faut que j'ai une première expérience européenne. Et là, je voulais quand même pas le faire aux Pays-Bas parce que aux Pays-Bas, j'ai beaucoup, c'est pas très évident. Et donc, aux Pays-Bas, my English was good enough for studying and probably also for working, but was not really enough for being fully integrated in the society. Because in Netherlands, if you really want to be integrated in the country, you have to speak Netherlands. Bon. Ce n'était pas mon cas, et comme je voulais vraiment être intégré dans la société dans laquelle je vis, je vais peut-être revenir là-dessus, je me suis dit, je vais faire le plus simple, je vais en France, parce que c'est là où je maîtrise la langue, c'est la société que je comprends le mieux, ça sera beaucoup plus facile. Et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Et en France, donc je suis arrivé en France en 2006, et en 2006, je me suis inscrit à l'école des avocats donc de Paris, et en 2006, effectivement, donc j'ai terminé et j'ai prêté serment et j'ai commencé à travailler en tant qu'avocat. Et à cette période, la France n'avait pas encore commencé à faire, il n'avait pas franchi le pas. On avait encore des autorités qui étaient au pouvoir à cette époque ne voulaient pas qu'on parle du génocide commis contre les Tutsis. Ils ne voulaient pas reconnaître son implication à cette période. Ça, vous savez, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Donc moi, je suis arrivé en 2006, je commence à militer dans des associations. J'étais membre de la communauté rwandaise de France. Et à cette époque, on voulait, en tout cas, à chaque fois qu'il y avait la possibilité de le faire, on faisait des mouvements, on faisait des manifestations, on faisait des tracts, on militait, mais je ne le faisais pas en tant qu'avocat, je le faisais tout simplement en tant que militant. Et donc, on essayait de faire en sorte que ça puisse avancer, que la France puisse reconnaître son implication. Mais c'était très compliqué. Le premier pas pour la France pour commencer à reconnaître sa responsabilité, ça commence en 2010 lorsque le président Sarkozy, à l'époque, Nicolas Sarkozy, se rend au Rwanda brièvement. Et là, il y a quand même une sorte de pas en avant et qui commence. Et ce n'est qu'en 2014 que la France a commencé cette fois-ci à juger les personnes qui sont en France, qui y étaient poursuivies pour génocide. Comme M. le ministre Biziman l'a dit ce matin, beaucoup de gens, évidemment, beaucoup de gens ont fui le Rwanda après le génocide, après que le FPR ait arrêté le génocide. Et beaucoup sont venus en France, puisque la France avait des accointances avec le gouvernement qui était au pouvoir à l'époque. Et donc, il y a beaucoup qui se retrouvaient en France et qui étaient protégés par la France. C'était quand même très compliqué pour la France de pouvoir résister au mouvement. Il y a des associations, bien évidemment, mais il y avait aussi la communauté internationale. En 2014, on était presque c'était après la 20e commémoration du génocide commis contre les Tutsis, et c'était très compliqué pour la France de pouvoir résister. Et à un moment, ils ont quand même accepté qu'il y ait des premières personnes qui soient jugées. Et à cette période, c'était la personne qui était jugée en 2014, c'est Simbika Angwa, qui était un capitaine de l'armée rwandaise, quelqu'un de très connu. Je peux dire sans me tromper que les personnes qui étaient au Rwanda à cette époque, en tout cas qui avaient l'âge que j'avais moi, si on prononce le nom Simbika Angwa, tout le monde va le savoir. Et donc cette personne-là, quand il a été jugé, il était jugé, c'était une volonté des associations, c'était les associations qui avaient milité pour que ça puisse avoir lieu. Les autorités françaises ont accepté de le faire, mais c'était pas vraiment, voilà, c'était pas, comment dire, il
ils ont accepté que ça puisse être fait, mais ce n'est pas comme aujourd'hui, il y avait quelque chose qui manquait. Et dans ce premier procès, j'étais là, mais je n'étais pas là en tant qu'avocat, j'étais là en tant que membre de la communauté rwandaise, en tant que militant. Et c'est là où j'ai eu le premier déclic. En fait, ça s'est très bien passé. Il y avait beaucoup d'associations, mais des associations, voilà, et aussi tous les avocats, tous les juges. En fait, c'est là où je me suis dit, il y a quand même quelque chose de bizarre. Donc, vous regardez, la cour d'assises, c'est des jurés, voilà, et c'est 6 jurés, c'est 3 magistrats professionnels. Tout le rang, les magistrats, le procureur général, tous les avocats, c'est pas raciste de dire ça, ce sont des blancs. Et puis après, tu te dis, mais c'est quand même notre histoire. C'est quand même notre histoire. Il faut quand même qu'on puisse aussi participer, que nous aussi, on puisse donner notre apport. Et donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Mais moi, à l'époque, c'est pas à l'époque, mais j'ai évolué depuis, ma formation, c'est le droit des affaires. Donc, ma formation, j'étais avocat, oui, je pouvais tout faire, mais ma spécialité, c'était le droit des affaires. Mais je me suis dit, non, il faut quand même que tu fasses quelque chose, c'est ton histoire, il faut que tu t'impliques, et tu es là, tu as la chance d'être rwandais, tu as la chance d'être avocat. À cette époque, j'étais le seul avocat, en tout cas, qui était intéressé par ce sujet, et donc je me suis dit, c'est pas possible que ça se fasse en toi. Il faut que, voilà, c'est pas ton domaine normal, mais il faut que tu te renseignes, il faut que tu te reformes, il faut que tu participes. Et en plus de ça, il y avait quand même aussi quelque chose, bon, je ne suis pas très religieux, mais je vais quand même vous citer la Bible. Il y avait le fait d'être rwandais, le fait d'être impliqué, le fait de dire, tu dois le faire, tu es rwandais, tu es là, c'est le moment, donc c'est ton histoire, il faut que tu t'impliques. Mais d'abord, j'ai eu peur, c'est pour ça que je vais vous citer la Bible, parce qu'à cette époque, comme je viens de vous dire, ce n'était pas évident. Les militants étaient, tout ce qui militait contre le négationnisme et la lutte contre l'idéologie génocidaire, étaient intimidés par certaines autorités. Et je me rappelle beaucoup de gens qui demandaient la nationalité française et qui, lors de l'entretien pour obtenir la nationalité française, on les mettait de côté pour leur dire, mais en fait, vous travaillez pour les autorités rwandaises, et la plupart, c'était des militants qui étaient impliqués dans cette lutte-là. Et à ce moment-là, j'ai eu peur, je me suis dit, mais ça va quand même, voilà, pourquoi tu fais ça, tu risques d'avoir des conséquences. Et c'est là où je voulais vous parler de la Bible. D'ailleurs, Madame la ministre aussi nous a parlé aussi de la parole de l'Évangile, et moi, de mon côté aussi, il y a quelque chose qui me suis revenu. Je crois que c'est un passage de Luc 12, 48, où on dit, je crois qu'il est indiqué, on demandera beaucoup à ceux à qui beaucoup a été donné. Et moi, il se trouve que je considère que j'ai eu beaucoup. Pourquoi? Parce que je suis parmi les rares personnes qui, moi, pendant tout le génocide du Rwanda, avec toute ma famille, et à la fin du génocide, j'avais encore tous mes parents, j'avais encore tous les membres de ma famille, on avait encore notre maison. Et donc, je me disais, mais toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, tu n'as pas le droit de penser à ta petite personne, au lieu de t'impliquer et te dire que tu veux juste ta tranquillité et tu as peur de t'impliquer, alors que tu as beaucoup plus de responsabilités que les autres. Et voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, il faut que tu t'impliques, quelles que soient les conséquences, tu dois le faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé en... Merci. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, tu t'impliques. Voilà, j'ai commencé à ce moment-là, tous les procès qui ont suivi, depuis le procès de Simbikangwa, il y en a eu, il y a 9 personnes qui étaient jugées, non, 8 personnes qui étaient jugées. Il y a eu 7 autres personnes qui étaient jugées, et depuis ce moment-là, j'ai participé, donc j'ai été dans tous les procès. Je suis pas tout seul, bien évidemment, je le fais avec d'autres avocats qui sont français. Et d'ailleurs, depuis les 3 derniers procès, il y a eu un autre Rwandais qui est venu, qui habite en Belgique, mais qui n'habite pas en France, qui est venu nous aider. Et ça aussi, ça a été quand même quelque chose, ça a été un soulagement pour moi, parce que même si je fais confiance à tous mes confrères qui sont français, qui participent aussi dans ces procès, c'est des personnes qui sont très engagées également, qui le font avec le cœur, mais moi, dès le départ, je me disais, toi, c'est ton histoire.
Toi, c'est ton histoire, tu n'as pas le droit de... Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui t'échappe. Et il se passe beaucoup de choses dans ces procès. Vous savez, on a beau être intéressé, on a beau avoir appris l'histoire du Rwanda, on a beau être un très bon avocat, mais notre histoire, il est quand même assez particulière. Et à l'époque où j'étais tout seul, j'étais le seul Rwandais, en fait, je ne voulais pas qu'il y ait un moment qui m'échappe. Et j'étais toujours concentré, et je me rends... Franchement, il y a des choses dont on parle, mais on le réalise seulement quand vous arrivez. Quand je rentrais le soir, j'avais mal au cou. Et en fait, c'est la tension que tu avais, tu as la tension pendant 7 heures, le procès dure 7 heures. Et quand je rentrais le soir, j'avais vraiment mal au cou parce que la tension que j'avais, parce que je me disais, s'il y a une chose qui m'échappe, personne d'autre ne va le savoir parce que mes collègues, ils sont intéressés, mais ils ne comprennent pas tout. Mais depuis qu'il y a un autre Rwandais, notre collègue belge qui intervient aussi dans ces procès, là, je peux un peu me détendre parce que je me dis, s'il y a une chose qui m'échappe, ça ne va pas lui échapper à lui. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces procès. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être avant de parler de la France, je peux peut-être vous dire qu'il n'y a pas que la France, puisque, comme monsieur le ministre vous a dit, ceux qui ont fui le Rwanda, ils sont allés dans tous les pays. On vient ici de tous les pays, on ne vient pas seulement de la France. Et donc, il n'y a pas que la France qui est concernée, vous êtes tous concernés, puisque dans tous les pays où vous vous trouvez, d'où vous venez, il y a aussi des génocidaires. Il faut savoir que le Rwanda, aujourd'hui, a émis plus de 1100 mandats d'arrêt internationaux. C'est-à-dire que il y a beaucoup de génocidaires, mais les 1100, plus de 1100, je crois que c'est 1128, ce sont les génocidaires qui sont à l'étranger, qui ont été identifiés et dont on connaît l'adresse. Et donc, le Rwanda a émis plus de 1100 mandats d'arrêt internationaux pour que ces personnes soient arrêtées. Mais, malheureusement, actuellement, il n'y a que 9 pays dans le monde qui ont jugé des génocidaires. Il y a dans ces 9 pays qui ont jugé et qui n'ont jugé que 31 personnes dans les pays étrangers. Et évidemment, il faut aussi le préciser, de tous ces pays, il n'y a aucun pays africain. Aucun pays africain n'a jugé une personne pour génocide. Parmi les 9 pays qui ont jugé, il faut quand même parler aussi des 13 pays qui ont extradé ou expulsé déjà vers le Rwanda. Je fais la différence entre extradition et expulsion, puisqu'il y a des personnes en fait, qui sont extradées, non pas parce qu'ils ont commis le génocide. Oui, ils sont poursuivis pour génocide, mais les pays ne les extradent pas pour génocide, mais parce qu'ils ont menti dans leur demande de statut de réfugié. Ils n'ont pas parlé du fait qu'ils sont poursuivis pour génocide, et donc on les extrade parce qu'ils n'ont pas mentionné ce fait-là et ils sont jugés au Rwanda. Donc il y a 13 pays qui l'ont fait. Et en France, pour revenir à la France, comme je le dis, il y a 8 personnes qui ont été jugées jusqu'à aujourd'hui. Et voilà. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire puisque les dossiers qui traînent actuellement, bon, je ne veux pas dire qu'ils traînent, mais les dossiers qui sont là actuellement, il y en a au moins une trentaine de dossiers qui sont ouverts. Il y a beaucoup de challenges, même si, je ne sais pas si j'ai encore quelques temps. Oui, voilà. On a beaucoup, comme je viens de vous dire, en fait, la France a travaillé sur lui-même. Il y a eu le rapport du clerc, je pense que vous en avez entendu parler. Et aujourd'hui, les autorités judiciaires françaises vraiment sont impliquées pour la poursuite des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis le génocide au Rwanda. Il y a au moins 2 procès par année. Cette année, on va en avoir 3. On en a déjà eu un qui est toujours en cours actuellement. Mais ça ne va pas être suffisant pour terminer. Pourquoi? Parce que le temps joue contre nous. Donc, un des challenges que nous rencontrons, c'est le temps. C'est le temps et c'est la lenteur de la justice. S'il y a 30 dossiers qui sont dans les instances de la justice, et si on ne juge que 3 par année, on ne va jamais y arriver. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ceux qui sont poursuivis sont âgés. Donc, il y en a qui risquent d'échapper à la justice tout simplement parce qu'ils vont mourir. Et il y a aussi, le temps aussi joue contre nous parce que les témoignages également, aussi avec le temps, ils s'altèrent. Les victimes aussi, ils ne sont pas éternels. Malheureusement, il y a ceux qui sont déjà morts, mais il y a ceux qui sont en vie. Mais ceux qui sont ici aussi ne sont pas éternels, malheureusement, et beaucoup risquent de partir sans que justice soit rendue. Donc, je pense que le premier challenge, c'est celui-là. Et le dernier, je termine par là, c'est aussi cette volonté politique. Il y a, comme je l'ai dit, on a beaucoup avancé, on est venu de très loin,
Mais malheureusement, il y a toujours des gens qui freinent des quatre fers pour que la justice ne soit pas rendue dans son intégralité en France. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui freinent encore, c'est des gens qui ont des choses à se reprocher. On a encore en France des gens qui ont peur de ce qu'ils ont fait, puisqu'ils peuvent aussi poursuivre pour complicité de génocide. Et c'est pour ça qu'on voit que dans certains dossiers qui pourraient impliquer des personnalités importantes ou des personnes qui en savent un peu plus sur l'implication de certaines personnes qui étaient en France ne sont pas jugées, ou alors les dossiers traînent. Je donnerai juste des exemples. Le premier exemple que je donne, c'est celui de Mme Agathe Kanziga. C'est quelqu'un qui était la femme du président de la République du Rwanda. Peut-être que c'est quelqu'un qui en sait un peu plus. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas qu'il soit jugé. Son dossier traîne depuis plusieurs années. Mais je parlais aussi du dossier de Niwiragaba, qui est aussi une personne qui était le chef du service de renseignement en France. C'est un dossier aussi qui traîne aujourd'hui. Et je pense que parmi ceux qui bloquent, c'est que c'est des personnes qui ont peut-être des choses, qui pourraient peut-être révéler des choses. Et c'est pour ça peut-être qu'on hésite à les juger. Donc les challenges dont je pourrais parler, ce sont ces deux-là. Et voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. urakoze cyane Richard kutuganiriza kuri izo manza z'abajenosideri bari mu Bufaransa ariko n'ahandi mu Burayi. Uvuze abajenosideri mpita ntekereza kubaza Jean de Dieu wizeye ikibazo. Jean de Dieu, iyo muvuze ubuhamya bwanyu kenshi buratangaza. Mwavuye mu Rwanda, muhungira muri Congo, muza kugaruka mu Rwanda. Ikibazo mfite ni iki cyatumye mugaruka? None se mugarutse mu Rwanda byagenze bite? Mwadusubiza. Urakoze cyane, ndabashimiye kubanya kwa abayobozi. Modereta urakoze cyane. Ari utuntu turashaka guheraho bigeze kubaza mu kazi nkora. Nkorera umuryango witwa Association Modeste Innocent, ni partner wa Minubumwe mu turere dutandukanye muri Resilience. Dukunda guhuza abarokotse n'ababiciye. Tugeze kubaza umuntu ngo duhe ubuhamya, aratangira ati icyo kigabo kiraza cyica abantu gutya, batari kuko twakubwiye gutanga ubuhamya bwawe uko ari muvuga abandi. Aterega icyo kigabo cyari njyewe nuko ndashaka kugaragaza ko ntari cyo uyu munsi wa none. Kandi nshaka kuvuga babaje nane pasiteri bati gusobanura gute ko kiliziya cyangwa se mu Rwanda wenda abajene batabizi abantu barenga 95% bari abakirisitu cyangwa se basenga, ariko hakaba jenoside nk'iyabaye mu Rwanda, ndetse rimwe na rimwe abapastori abapadiri bakica n'abayoboke babo. Asubiza mu ijambo rimwe arababwira ngo burya amadini asa na leta iriho. Impamvu nshatse guheraho, aranongera aravuga ati abantu bibeshya ko, ntago bitangaje ko abantu bibeshya ko itorero cyangwa se church ari ishyirahamwe ry'abatagatifu. Ntago ari ishyirahamwe ry'abatagatifu, ahubwo ni ishyirahamwe ry'abanyabyaha bishyira hamwe ngo barebe cyakoze ko Imana yabagirira neza, cyangwa se bagamije izindi nyungu, byose birashoboka. Iryo shyirahamwe nanjye ndibamo. Rero byaterwa, nta gitangaje kirimo. Mvuze ibyo kuko akenshi témoignage yanjye hari igihe itera n'ibibazo kandi ngasanga wenda amakosa n'ayanjye, niyo mpamvu ntangiye nisegura. Kuko nkunda kuvuga ngo dufite ba Jean de Dieu babiri uyu munsi. Jean de Dieu ngiye kubabwira no w'icyo gihe ntabwo ari njyewe, ni cya Jean de cy'icyo gihe. Ntimuze kugira ngo ni njyewe ubwo nimushaka nabo ndababwira ibye, nyabona ntimuze kunyitiranya. Nuko yantumye ngo muvugire gusa ko batabasha kugera aho abantu bari, ariko ubundi niwe ngiye kubabwira ko gatoya. Abajene muramfasha wenda kuko najyaga ikinajya kugisoza ariko kikangihereho. Ubundi uko tumeze gutya udakiriye aha cyangwa ngo upfire, ubwo ndavuga ku myaka dufite, cyangwa ngo hapfire kugira ngo bizabeho nyuma biragoye cyane. Nanone umuntu yarambwiye ngo hari uburozi bubiri umuntu arya kuburutsa bikagorana. Icyambere ngo n'uburozi anywereye mu itabi, ubwo bari ngo barabizi, kuko
kuvura uburozi bwo mu mwuka biragoye, abaganga baraha barabizi. Icya kabiri ni uburozi bwo mu magambo, nabwo kuko buragenda ntabwo bugarukira hafi, bugera ku mutima. Ubwo rero kugira ngo ubone ibinini bibuvura ubanza nabyo bigoranye. Twagize ibyago, nkunda kukivuga, jenoside yabaye ifite imyaka 16. Ni periode abapsikologe bari aha barabyumva bita ngo ni periode ya identification. Ni periode umujene, burya umujene ku myaka 15 n'itandatu kugeza kuri 20 aba atarafata icyerekezo. N'abahanga mu kumobiriza bamobiriza iyo myaka, baba ari mu buryo buri positive cyangwa se muri negative, niyo myaka umobirizamo. Uko tungana gutya, ibyo nemera ndabyemera, cyakoze nshobora kujijisha nkavuga ngo wenda gutya na gutya, ariko ibyo nemera ndabyemera, kugira ngo umpindure, cyakoze wandezona, ariko kumpindura byakugora. Ariko le jeune de 15 à 20 ans, uwo muntu kuko ntabwo aba arahitamo icyo azaba cyo, abakireba le modèle. Noneho iyo rero agize ibyago ntabone modere, kaba kabaye akaga. Bajene bagenzi banjye, icyo gihe nicyo kibazo gihe nahuye nacyo. Igihe nagombaga kuba umugabo, nkafata icyemezo ko nzakorera igihugu, ko nzubaka urugo rwanjye, ko nzakorera Imana nk'umuntu wasengaga, niho nari nkikijwe, kandi ubwo ndivugira nkavuga n'abandi, uretse ko hari ababimbujije ngo njye nivuga gusa, bambabarire reka nivuge koko, ariko ugifite ubwenge nawe yumviremo. Noneho twari dukikijwe n'abantu batwoyanse mu bibi gusa. Kandi noneho amadini navugaga n'ibindi byose, leta ndeba uko tumeze, nashimiye Imana pe bikomeye. Navuze ko Imana yaradushumbishije nk'abanyarwanda, yaradushumbishije kuko bajene uko twicaye aha, igihugu cyakoze ibishoboka byose, nareye abayobozi benshi, bashimira n'Imana. Ntabwo Jean de Dieu nagomye kuba nicaranye na minisita. Hari nuza kubona akavuga ati ntacyo ujyanira aho ngaho, birahagije, kandi koko birasobanutse birumvikana. Wenda ntabwo mwahita mubyumva, ariko mumenye uwo niwe mwatangara ko ntakwiye kwicarana na minisita. Noneho ufite n'abanyakubaha bari imbere yanjye, ntabwo byagombye rwose, ariko ni itandukaniro ry'ubuyobozi. Mbibabwiye kuko nabajije umuntu, ariko koko tuvanga ubuyobozi bwaradushutse, bwo ubuyobozi bubi kadushuka ntitwakongera gukora jenoside. Abandi bose bati ntitwayikora, ariko umwe aravuga ati nta nubwo ari ugiye wabibazaga, n'umuntu n'undi wararokotse, twayikora ahubwo twaguheraho. Arabwira ati n'umbwije ukuri. Ni ukuvuga ngo biragoye kwigobotora leta, ko leta uko twicaye dushakisha ukuntu abanyarwanda twaba umwe, tugatahiriza umugozi umwe, tugakora one team, tugakora imbaraga zose zishoboka. Leta zahahoze ya Habyarimana, ya Kayibanda n'izindi n'ayikurikiye gato, twakwitiya niba ari transition sinzi twatanga iki, oya panda transition. Ndashaka iriya yakoze jenoside, nabiyise abatabazi. Oya ntabwo ari inzibacyuho, ni iyise abatabazi, reka tuyite gutyo. Iyisi y'abatabazi, politike yabo yose nabo baramobirizaga, bakamobiriza urubyiruko, bakamobiriza abayobozi. Noneho twe badukoreye n'igishya, baradutangatanze ahantu hose. Ubundi umujene hari amaboko nk'atatu cyangwa ne aba arimo mbere, umubumbye neza yaba umuntu muzima. Nanabisaba nyakubahwa minisita wacu Minubumwe ndetse na guverinoma, hari abantu tugomba kwitaho by'umwihariko. Amadini, abarimu mwaragikoze mwarakoze, ariko rwose natwe nimutujyane mu itorero nk'abanyamadini. Rwose ndagisabye nubwo najyaga kugisorezaho. Abanyamadini, abarimu, ababyeyi n'abanyapolitiki, abo bantu izo nzego enye zagukubakubye kandi zose zihuje umugambi, ntabwo wazicika. Ni nayo mpamvu natwe nituzana n'abayobozi, tukazana abarezi, tukazana abanyamadini, tukazana n'ababyeyi, urubyiruko tuzarukiza cyangwa se tuzarurera neza, kandi bizaba bishoboka. Twebwe rero aho ngaho twapfiriye. Najyaga ku ishuri bakambwira bati umututsi ni mubi. Ubwo jya amateka yanyise umuhutu, ntimumbaze aho byavuye. Nagiye kubona manambwiye ngo uri umuhutu. Impamvu mvuga ngo nibaza aho byavuye nuko kugeza n'uyu munsi, nubwo twebwe uyu munsi tuzi ko turi umunyarwanda, ariko nibaza impamvu amateka yanyise umuhutu, nkumva ntabwo nyumva, ku mpamvu nihuta nkababwira. Noneho mwarimu akatubwira, ngira ngo banabitubwiye ko bahagurutswaga, nanjye byambayeho, twarahagurutswaga, abahutu bagahaguruka, abatutsi bagahaguruka, ariko akenshi bagakunda kutwigisha amateka yo ku ngoma ya cyami.
bakunda kutubwira ukuntu kanjogera wibaze uko twicaye inshuro umuntu yicara ku munsi ngo ajya guhaguruka agahagurukira ku mpinja ebyiri z'abahutu akazahagurukiraho gute afite amacumu abiri agomba kuzishinga mu mutima kugira ngo atarwara ingesi niba umwami kaza agiye guhaguruka kanjogera bakazana impinja ebyiri z'abahutu akazihagurukiraho ubwo zikaba zirapfuye sefini yaza kongera akicara bakahita bajya gushaka izindi mpinja ebyiri yaza kongera guhagurukiraho urwo rugero rwonyine personero biyo narwumvaga nahitaga ngaho Imana yaremye abatutsi kuko twabaga banahuje ko ari ingoma y'abatutsi yakoze ibyo bintu njya nanibuka ntabwo njya mbyibagirwa nanifite mon collègue nkuko twicaye gutya twicaranaga ku ntebe mu ishuri wishiti yanjye mpfe niko abantu barundi ari babivuga gutyo yahagurukaga mu batutsi igihe ngahaguruka mu bahutu ariko buri gihe nkamubwira ngo reba ukuntu abatutsi muri abagome kiriyezuma nawe akabyemera kugeza ubwo twemera ngo tuti mwene wacu humura twiga abatutsi ntabwo abahutu ntabwo turi nk'amwe ntabwo nzakurenganya uhumure tuzabana neza ariko mubizi ko abatutsi muri babi. Karabe. Sorry, we are being informed that many are not following, right? Okay, so what is suggested is that maybe he will count and then moderator can try to translate or capture the story and then we continue. Is that okay? That's the impression we have. We don't want, because he's telling his personal story, il parle de son témoignage personnel, donc c'est pas aussi facile et évident de continuer à faire une traduction simultanément, mais pour ne pas perdre le contexte, il peut raconter, notre modérateur va nous aider pour qu'on soit ensemble, qu'on a l'impression, on nous a dit que la plupart d'entre vous ne sont pas en train de suivre. C'est ça? Okay, merci. So, yeah. So maybe if you can capture a little bit the intro he has just done and then he continues, we do into phases, because we really want you to follow his story and his testimony. Thank you. Donc pour cette partie, son introduction, il est en train de nous dire comment les gouvernements qui ont précédé celui actuel, le gouvernement pendant le génocide et ceux d'avant, ont aussi mobilisé la population, mais négativement. Il dit que ces gouvernements-là ont inculqué dans les gens un discours de haine du Tutsi, et que c'est pour ça que son parcours a été chaotique. Je pense que j'ai un peu résumé ce qu'il a dit jusque-là. Murambabarira nashatse no gutegura kuba navuga mu gifaransa ariko nzagusanga ntako nako expressinga emotion zanjye zose nkumva ntago byaryoha ndumva murambabarira rero bamaze kutumobiliza twese jenoside yageze abana benshi mperutse kubivuga abantu barananyataka cyane abaturanyi banjye ariko nakunze umuntu umwe twari kumwe arambwira ati Jado aturetse ka dukunda guhishanya ni bande mu rubyiruko twanganaga ko twari duturanye hano utangaga abatutsi utirwaga batuka utagira gute aturetse ko wenda ikosa ufite ari uko nyine ubivuga atari ku bundi mu by'ukuri ninde utarumeze nkawe bonda gusanga icyaha cyane uko mbivuga kandi wenda bangaruko twagomba kurikomeraho so niho hari ikibazo gusa ariko ubundi ntago mbyishanyije gihe ubwanjye genyine no ufite hari ikibazo ariko jenoside yabaye même les jeunes n'abana bato dufite n'abana tungana bakoze jenoside iyo niyo leta hari ariko cyari gihari niki nuko ntabwo ngiye kubeshyira abantu ngo badufashe ngo tujye kwica ku ngufu n'abayikoze ahubwo abenshi baratumobilije ku buryo twumva kugeza no ku rwego gihe numva ko kandi naho twari duhuje gukora jenoside ari ugutabara igihugu kuko twari twaramaze kugaragarizwa ko abatutsi ari abanzi b'igihugu ari umutwaro ku gihugu ari ikibazo ku gihugu ku buryo kubica ndetse n'abajya gukora jenoside baravuga ngo tugiye ku rugamba do kwica abatutsi ni ugutabara igihugu ndetse utabikoze ahubwo niwe kigwari iyo niwo mwuka wari uhari mu bakuru no mu bana ntatinze jenoside okay. Alors, oui, je vais faire les deux. Il dit que le gouvernement les encourageait à aller tuer et que c'était dans le but de protéger le pays.
qu'ils disaient même qu'ils allaient au travail. Et donc, ceux qui n'allaient pas travailler étaient en fait des flemmards, comme on dit ici. He said that when mobilizing, the government said that committing to genocide was protecting the country, and they even used to say that we are going to work, and everyone had to go to work. Tugira amahirwe rero nubwo icyo gihe ntayitaga amahirwe FPR ihagarika jenoside ibohora n'igihugu twibaye akaga kuko urwango twari dufite twumvaga u Rwanda n'urw'abahutu twaranabiririmbaraga muri jenoside natwe abana tukarimwe nanone twabanga isi n'ibyuzuye n'iby'abahutu so jenoside kuba RPF yarayihagaritse byatubereye ikibazo kuko twafashe RPF nkije gutwambira igihugu cyacu ikagiha abatutsi kandi u Rwanda ari Imana abahutu ari Imana yahaye igihugu cyabo cyitwa u Rwanda turahunga rero unshatse gusimbuka kugira ngo njyaho byari bikomereye cyane mu guhunga jewe personnellement nahungishijwe n'ibintu bibiri narinzi ko ubwo FPR teye kuko niko batubwiraga ije kugira ngo imara abahutu bose ibarangize icyo ni cyambere icya kabiri nibatana bamara bazatugarura muri ya ngoma ya cyami twanze yo kujya duheka abatutsi ku buryo genda bwiye mu rugo ngo nyabona mureke duhunge kuko bazica kandi bahereye kubize iwacu murabiza amateka nk'umunyabutare nabakuru banjye wize amashuri menshi yari yarize seraye ni ngewe wari igihanganje ko nari mfite imyaka 2 yose y'amashuri yisumbuye Une des idées qui était inculquée aux gens était que le pays était pour les Hutus et seulement les Hutus. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont exterminé les Tutsis pour rester dans leur pays. Et quand, par chance, comme il le dit, le FPR a arrêté le génocide, on a dit aux gens qu'il fallait partir. Il fallait s'enfuir parce que le FPR est venu pour tuer tous les Hutus. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. The idea was that the country belonged to Hutus, and when RPF stopped the genocide, they fled to Congo. People were told that the RPF had come to kill all the Hutus. That's why everyone was mobilized to go away, to go in other countries. Tugeze muri Congo, abayobozi twahunganye badufata bugwate niko nabyita badufata bugwate psychologiquement cyane icyambere batubujije kugaruka mu Rwanda kuko twageze muri Congo inzarira twica bamwe bashaka gutaha ariko batubwira ko tutagomba gutaha kuko turi hafi gutaha kandi tugataha dufite insinzi tugataha twongeye twanesheje inkotanyi n'abatutsi bapfuye niyo yari logique yabo ko umuntu uzataha mbere azaba afite ikibazo kuko ashobora kuzicwa cyangwa se natwe twataha natwe tukamwica duhitamo rero ko tugomba kuguma aho ngaho nubirenza agashaka gutaha agakurikiranwa akaba yanakwicwa ngira ngo mujya mubyumva ubwo nabangu mujya mubona nkaho tubana mu Rwanda nka perezida wacu ajya asura uturere inshuro nyinshi tugeze no muri Congo perezida wacu ubwo icyo gihe twitaga perezida n'isindi ku bwabo Theodore natwe yaradusuraga inkambi zose akazisura rwose nka perezida nyine wasuye abaturage be ariko mu kudusura badushishikarizaga ibintu bitatu bikomeye byatumye ko badufashe bugwate icyambere batubuzaga gutaha kuko batubwiraga ngo inkotanyi ntago zadutsinda nange murabizi icyo twakoze twege ni repli tactique cyangwa se ni tactical withdrawal no buryo ingabo zikubeshya ngo zirahunze ukagira ngo nta mbaraga zifite kugira ngo ziyorganize neza zigutsinde burundu noneho icya kabiri baravanga nidutaha tuzica abatutsi n'abanze guhunga gatatu baratubwira ngo nimutanga amafaranga ya FDLR hari uko yagiye yitwa ariko ubwo kugira ngo mubyumve neza ni FDLR ni icyahinitse n'amazina gusa noneho kandi utazayatanga tukagera mu Rwanda tuzahagarara kuri Rusizi tumuca igihanga tumujugunye muri Rusizi ntabwo azagera mu Rwanda ndetse icyo nahoze mvuga bakamobiliza abantu bose abarimu bakabamobiliza ku ishuri abapastori bakabamobiliza kuko yenge mbwira abantu yuko uwamobilije giye wari umupastori ndetse waje kumobiliza simbitindamo cyane watanga n'amafaranga ya FDLR bakakwandika mu gitabo cy'ubugingo niko bakitaga igitabo cy'ubugingo ni igitabo cyandikwamo abantu bakoreye Imana bakazajya mu ijuru
bakakubwira ngo abahutu n'ubwoko bw'Imana, u Rwanda ni igihugu cy'isezerano, so uwiyandikira mu gihugu mu gutanga imisanzu ubwo araba abonye u Rwanda abonye n'ijuru icyarimwe. Byatumye nyatanga nihuta kugira ngo nzajye mu Rwanda ariko nzajye no mu ijuru icyarimwe ku giti cyanjye. Alors, arrivé au Congo, il y a eu la famine, il y a eu d'autres problèmes. Certains ont voulu retourner au Rwanda, mais les dirigeants avec qui ils étaient partis avec le gouvernement qui était en place donc pendant les génocides, continuaient de leur dire qu'il ne faut pas rentrer, qu'on rentrera par la force. Et cela a été enseigné aussi dans des écoles, mais aussi à l'église. Donc les pasteurs continuaient de dire que non, il faut rentrer, et surtout il faut terminer le travail, et surtout il faut tuer même les Hutus qui n'ont pas voulu s'enfuir avec eux au Congo. On les incitait aussi à contribuer, même à l'église, on leur disait qu'il faut contribuer pour un jour aller au paradis. Le Rwanda comme la terre promise des Hutus. Exactement. Je vais faire un peu en anglais aussi, comme ça. Voilà. So when they arrived in Congo, there was famine, but the leaders who had fled with them kept telling them that they must not return in Rwanda, that they would return only by force. When they return, they will kill all the Tutsis and the Hutu who had not wanted to flee with them. Even in schools and churches, people were being mobilized. He himself was mobilized by a pastor. Rero byatumye abantu twari muri Congo twizera yuko tuzataha mu Rwanda. Ntabwo twatekerezaga ko umuhutu ashobora kubana n'umututsi, ntabwo byari gushoboka. Swat tuzataha mu Rwanda tubatsinde, cyangwa se niba bitunaniye turaguma ahangaha. Ni nabwo byabaye ngombwa ko habaho urugamba rwa Congo, Mobutu agomba gukurwaho na Kabila. Noneho rudusanga batangiriye iwacu, twabaga aho bita Kanganiro, ni ujya mu Ruvungi na Uvira, ko twongera guhunga kuko urugamba rwatangiriye hariya. Ariko mu guhunga tuzanga perezida i Bukavu, ubwo nivuga perezida nyine ndavuga perezida Sindikubwabo na minisitiri w'intebe Kambanda. Tugeze mu maboko meza niko twabyitaga, ntitugipfuye ubwo noneho tubasanze iwabo ubwo bazaturinda. Ariko birangira bataturinze, ahubwo urugamba rwasanze Bukavu barongera barahunga. Ariko Kambanda we yifatira indege ajya Nairobi, numva baratubwiye ko Kenyero zari yaje kumutwara, ariko Sindikubwabo aravuga ngo ntago nzata impunzi zanjye, turagumya turajyana. Tugeze aho bita Nyabibwe ugana Goma n'uriya muhanda, twari twataye umuhanda ujya Kawuzi ngo utunguke Warikare, dusanga Goma nayo bayifashe. Biza kurangira rero tugiye mu ishyamba turaterera utazashanje na Numbi. Ubwo perezida wacu kuko yari afite imbaraga nkeya anarwaye, tubaoblige ko abari abasore nayo imaze kugira imyaka 18 96 badushakira ingobyi ya shitingi, tujya mu mujishi turamuheka kugira ngo nyine abashe kwambuka kugira ngo tugire aho tumugeza. Turamujyana tumugejeje imbere, cyakoze yari yaratubwiye ati ntibazamfate bari abanzi banjye. Tubonye dushumbirijwe baratubwira ngo nitumushyira hasi turigendera, naho twamusize ntabwo nzi uko byamugendekeye. Wenda reka na avance gato kugira ngo bigirire rimwe. Noneho turagenda tugera Tingitingi, ubwo mugenzi wanjye Eugene arabyibuka. Tugeze Tingitingi bakitubwira ngo muhumure tuzagaruka gutera u Rwanda kandi turuneshe. Tingitingi barongera baradutera, turongera turakomeza. Ariko aho hose harimo n'abasirikare b'u Rwanda bashakaga kutugarura, kuko dufite na bene wacu bagiye bagarukira mu nzira. Nka mukuru wanjye yewe na Petit Frere bagarukiye Mbandaka, bagaruka mu Rwanda. Nari nzi ko bapfuye, birangira batashye umuntu basanze mu Rwanda. N'abandi mu miryango bose twe turagenda, ariko nakavuga ngo wakwira ngo inkotanyi zizamfate. Niba nashoboye kuzinesha ngiye bikaba byanze, nzemera ngwe mu nzira ngenda, ntago nzagaruka kubana n'abatutsi. Nicyo natekerezaga. Noneho birangira rongeze i Brazzaville, ubwo wenda twagarukiraho tugakomereza ibyo Brazzaville na Gabon nkaza kwita ngaruka mu Rwanda. Alors, l'idéologie était que ce sera impossible pour eux de vivre, de cohabiter encore avec les Tutsis. Donc, il fallait soit rentrer et les exterminer ou rester au Congo au pire. Mais la guerre commença au Congo
ils sont enfuis à Bukavu et le gouvernement, donc le gouvernement génocidaire, était à Bukavu. Et là, ils ont espéré qu'ils allaient être sauvés. Mais en fait, ce gouvernement n'était pas du tout puissant. Même le président était très malade et ne pouvait rien faire pour eux, en fait. Ils ont continué, ils sont partis jusqu'à Tingi. Et à ce moment-là, ils espéraient encore attaquer le Rwanda. Mais la guerre les a en fait retrouvés à Tingi. So they believed they would never be able to live together with the Tutsis again. When the war started in Congo, they fled to Bukavu, and the government was there. It was in Bukavu. So they hoped they would be saved by that government. But the government was not powerful. After that, they went in Tingi because the war started also in Bukavu. And at that moment, they were still hoping that they would be able to attack Rwanda. Rero ubwo urumva biranze duhitamo kwigendera burundu, ariko bariya abantu bari babi ku rwego nyuma y'umugambi, ngira ngo niwo mugambi wa FDLR n'uyu munsi no kugaruka mu Rwanda bakica abatutsi, bakica n'abanze kuhunga babanye n'abatutsi, niwo mugambi wabo, kuko byahereye icyo gihe ishingwa bwa mbere kugeza n'uyu munsi. Ntabwo nibwira ko umugambi wabo wahindutse, kandi muzi ko nyine ari abajenosideri. Nicyo kintu cyambere gikomeye abantu bakwiriye kumva. Noneho ariko tujye turi no muri Congo, bajyaga bica abantu babahura ko ngo basa n'abatutsi. Ibi no byatumye ngewe mu gukira kwanjye wenda nza kubivugaho, ntibaza ngo ariko umututsi asate umuhutu asa gute. Bafataga abantu bose, umuntu wese batekereje ko asa n'abatutsi bakamwica, abana bicaga nabi bakabajugunya muri Rusizi. Ni nubwo buryo nyakunda kubwira abantu, nasanze papa bamufashe sanga bamumanitse ngo n'umututsi watwihishemo. Ngira ngo iyo ndimo mvuga ngo abahutu n'abatutsi abatwa, ibintu tuvuga vraiment abantu dukwiye no gutekereza neza, kuko nyamakuru iwacu mu rugo iyo turebye ubanza Imana yarabikoze kugira ngo ahari nzabone uko nzajya mbivuga nk'uku nguku. Ubona duhereye ku burebure n'ubugufi biratangaje. Petit frère abi Kigali na grand frère ni mugufi angera ku rutugu, nkagira petit frère nanjye ngera ku rutugu, ku buryo yamba ari hagati uhita ubona umwe ari umutwa, undi ari umuhutu, undi ari umututsi, kandi tuba mu rugo rumwe. Ubwabyo nibyo bita bimbwira ngo ibi ni ibiki abantu babamo. Ariko alors, il vient de dire que même au Congo, ils ont continué de tuer toute personne qui avait un faciès de Tutsi. Mais lui, il ne comprenait pas, mais le Tutsi il ressemble à quoi, le Hutu il ressemble à quoi. Il vient de raconter une anecdote. Son petit frère est beaucoup plus petit que lui, et son grand frère est grand. Et donc, quand ils sont tous les trois, on dirait qu'un c'est un Tutsi, un autre un Twa, et l'autre un Hutu. Et donc, en fait, il n'existe pas de différence physique entre les Rwandais, finalement. Papa wanjye rero ankunda kubi, ariko icyatumye ankunda naramutabaye, nasanze bamubambye nk'umututsi nyine bagiye kwica, bari bafatiye muri Congo. Agize Imana ndatunguka, ntimugire ngo nuko nari nkomeye, ahubwo naratungutse ndavuga ngo ko mugiye kwica papa habaye iki? Bati ni agatutsi katwihishemo. None se ko twavuye mu Rwanda duhunga abatutsi, duhunga n'inkotanyi, mba twazitaga inyenzi, papa baye mututsi gute? None se ni sokoko? Ni data? None se ko turebura umuhutu original rwose nta muntu wakwibeshyaho. Ngaho nimumbwira ukuntu ngewe mbu umuhutu original, data nawe akaba umututsi original. Bamaze kubona ko ari papa koko, bati wowe uretse n'ubututsi nta n'igisekuru cy'abatutsi wigeze, bivuze ko niba ari sokoko ni ikimenyetso kimusigaye yuko atari umututsi. Papa baramuhora. Ni ibintu nawe atajya yibagirwa, ahita ambwira ati felicitation mon fils, ubuhutu bwawe burangijije. Kuva uwo munsi kurinda turangije Congo niho twongeye kuburanira, yagendaga afashe ukuboko avuga ati dore umuhungu wanjye kugira ngo atange abagabo atazagira umuntu wongera kubyitiranya. Nubwo wenda twakumva bishakiza, ariko gihe byanteye igikomere. Niba ndi umuhutu ku rwego buri muntu wese undebye ahita mbonamo ubuhutu, ntashidikanyeho, ntimutekereze ko atari akaga nahuye nako kandi kankomereye cyane. Ariko data nuko namukijije, ariko turagenda turangiza Congo, noneho dufata Congo Brazza tuhageze ho twari twamaze guta icyizere cy'u Rwanda.
ariko tuhageze tugira imana dusanga Sassou Nguesso ni inshuti ya Habyarimana, kandi ubwo urumva nubwo sindi kugaba ari we nawe twamutakaje deja, ariko papa Habyarimana nubwo yapfuye ariko ni papa, kandi nitubishobora tuzamuhorera, aretse ko birimo bitugenda bitunanira. Ariko tugeze i Brazzaville dusanga Risuba afitanye amakimbirane na Sassou Nguesso. Twebwe nta kintu twagomba gukora, twagiye gushyigikira inshuti ya papa wacu ari we Sassou Nguesso. Buriya Sassou Nguesso afitemo n'uyu munsi abasirikare benshi bari mu gisirikare cye, kandi harimo bakuru bacu kuko twabonye byanze bajya kumufasha mu mutwe bitaga abakobra, ngira ngo nibo banamuvanyeho. Ariko twe tugira ubwoba, mushiki wanjye Eugenie buriya mwagiye Cameroon kuko mwari rukorera, si rukorera harya, twagiye Brazza, ikira cyangwa ni Sassou Nguesso wari wakituzaniye atujyana i Brazzaville. Batangiye ku Rwanda turavuga ngo nta wamenya tutazatsindwa naho bakatwica, natwe dushaka kuza Cameroon, ariko tugeze aho bita ngo hagati dusanga Cameroon ni kure, duhitamo gukata muri Gabon. Naje mvuye muri Gabon, aho hose turemera tuhagenda n'amaguru, amaguru tuyabangira ingata, bimwe bangukana kabangira amaguru ingata nkagira ngo ni umugani, kumbi nitwe bavugaga. Noneho tugeze muri Gabon turimo turashaka guhunga u Rwanda burundu, noneho tukarwibagirwa kuko noneho ikizere cyo kurutera kirimo kirayoyoka, kandi kubana n'abatutsi ntibishoboka. N'ikimenyimenyi abatashye. Rubyiruko mujya mwirinda ibintu bivugwa cyane, munabyitondere, kuko baratubwiraga ngo hari abantu bafatwaga cyangwa se bagataka ubushake bakagera mu Rwanda, bakanajya kuri radio bakavuga ngo mu Rwanda ni amahoro, twe tukabijistifia ngo muzumve ko yongera kuvuga. Buriya ngo bamuhagarika kuri mikoro bakamufatiraho imbunda, iyo arangije gutanga message bahita bica ishyano bikarangira ngo wari wumva yongera kuvuga, ikaba impamvu igaragaza ko koko bicwa, kandi twese tukabyemeranywaho, bigatuma ntawe utekereza kuba yagira icyo akorera u Rwanda. Wenda mwasemura gato kugira ngo mvuge kuri gahunda ngaruke, muramba barandagenda mbisimbuka kuko birimo birafata umwanya munini kubera traduction nyinshi, murabimbabarira. En continuant son anecdote, il a dit qu'une fois, on a failli tuer son père, qui ressemblait beaucoup à un Tutsi. Et c'est lui qui l'a sauvé. Il l'a sauvé parce qu'il a dit, mais vous me voyez, je suis son fils, il ne peut pas être Tutsi. Et c'est comme ça que son père a été sauvé. Après le Congo, RDC, ils sont partis, ils se sont retrouvés à Brazzaville. Et là, ils se sont dit qu'une nouvelle fois, ils étaient sauvés parce que le président Sassou était très ami avec le président Habyarimana. Mais ils ont senti quand même que ça allait finir par leur arriver aussi. Et là, ils sont partis à pied jusqu'au Gabon. Et au Gabon, ils entendaient à la radio des gens qui parlaient positivement du Rwanda. Et ils se disaient, c'est sûr, ils sont forcés de le dire. Donc ils ne croyaient pas du tout l'image positive qui était véhiculée à la radio. So in English, he said that his father was almost killed at a moment because he really looks like a Tutsi. And he saved him because he said, I'm his son, he can't be Tutsi. After DRC, they ended up in Brazzaville. And they arrived in Brazzaville, they thought they would be protected because the President Sassou Nguesso was friend with our President Habyarimana, and they said, this is our father, he will protect us. But they felt like they weren't home and decided once again to go to Gabon. And in Gabon, they could hear the radio people talking positively of Rwanda, and they couldn't believe it. Kandi umve ko ingengabitekerezo ari ikintu giteye ubwoba, imaze kuba urwango imitekerereze yose isigara ari ikuranga. Ndibuka ko nk'ibyago twagiraga byose twabyitiriraga inkotanyi. Ndagira ngo papa ritaje agakuru gatoya kababaje, twenda kwambuka Congo, bari abakongomani n'ibyo bavuga, reka tujye tubwabwiza n'ukuri. Baratwishe nubwo bavuga biriya, uretse ko natwe tutishemo bakeya kuko nyine nta kundi byari kugenda, kuko wajyaga gushaka ibijumba cyangwa se wajya no kwituma bagakubita umwambi bakakurasa, kandi natwe dufite imbunda, twari kubigenza gute? Twarabarasaga natwe. So ngira ngo buriya none rimwe tugiye kwambuka Congo Brazza, baraje baratugota, twagomba kwambuka nijoro saa 8 z'ijoro, ariko turihisha mu gihuru, baratwumva, barimo batwumva,
turisha ku buryo ntawe ubasha impamvu batwumvaga hari umwana twari dufite umubyeyi ufite umwana ararira. Buriya ababyeyi iyo ndimo numva cya gitabo cy'inshuti ya Charuberi wavuga ngo Mameri Mathieu, ntabwo numva ukuntu umubyeyi yafasha abana bakabica. Uwo mubyeyi ntabwo ajya mva mu maso, ajya mva mu mutwe. Baramubwiye abasirikare bati uwo mwana ko adaceceka kandi bakaba bagiye kudufata biragenda bite? Umwana muhibere, umwana yanga guceceka. Umwana aramupfuka umunwa biranga. So turamubwira ati rero aho kugira ngo dupfe twese hapfa umwana umwe. Twari hafi ya Fleuve Congo, tumugira inama yo kumujugunyamo kugira ngo kamemu hapfe wenyine aho kugira ngo dupfe twese. Ngo ni amateka ateye ubwoba abantu bagiye babamo. Umwana ati umwana mpunganye Congo yose mujugunye mu mazi, kandi twari kumwe n'umugabo, kandi duhuza n'inama n'umugabo ati wowe aho kugira ngo dupfe twese reka tumujugunyemo, tuzabyara n'undi dore turacyari bato. Umugabo ati koko wamara amaje nawe, turane ko dupfa twese biragenda bite? Abonye tumara amaje icyo yakoze niki? Yafashe umwana we aramuheka neza, arangije ati Imana izabarinde, asimbukira mu mazi n'umwana we barajyana. Kandi umugabo we ntabwo yamukurikiye, umugabo we twarakomezanyije. Ariko icyo nashaka mvuga iyo nkuru ni uko uwo mujinya wazamutse n'agahinda kubera ibyo bibaye, twabyitiriye inkotanyi. Ntitwavuze ko abakongomani baduhigaga, ntitwavuze ko ari ubugome bw'interahamwe turi kumwe, ahubwo murebe ibintu inkotanyi zirimo zidukorera. Warasonzaga ati reba ibintu inkotanyi zirimo zikorera. Ni urwango rwabibwaga kugira ngo wumve ko wapfa wakira umenye ko umututsi tuvuga ngo dore ibyo abatutsi bakoze, dore ibyo inkotanyi zikoze, ku buryo urwo rwango mu mujene nkanjye ndavuga ngo Mana, mu bintu byiza wakoze ikosa rimwe wakoze ntazakubabarira nuko waremye umututsi. Ni ikintu gikomeye cyane. Gabo rero ngira gutya birangira tugarutse. Najyaga mbeshya abantu ngo naje ku bushake, ngo nakunze u Rwanda. Hari ukuntu iyo umuntu agitaha ashaka kugira ngo abantu bamukunde, ati numvise rwose mbakumbuye byahehe. Abayobozi nimwe mwabimenya, ngiye nagiye kubona mbona ingabo ziratugose, badushyira mu ndege tujya Franceville, nagiye kubibona nibona i Kigali. Uko byagenze ntabwo njye mwabimbaza, cyakoze nuko nibonye, ariko atari njye nabishakaga. Yavuga aho gato nkahita mvuga ku Rwanda kugira ngo ngende ngana ku mwanzuro. Yego, nayo ngusabe ngo wihutishe ibisigaye kugira ngo ndahita mbirenze. Alors il a raconté que à un moment au Congo ils étaient cachés parce qu'ils étaient poursuivis finalement par les Congolais, et dans le groupe il y avait un bébé qui n'arrêtait pas de pleurer, et donc à un moment ils se sont dit mais on va pas tous mourir à cause de ce bébé, et donc ils se sont dit on va tuer le bébé, comme ça on est sauvés. Et à un moment la maman de ce bébé l'a mis dans le dos et a réussi à le calmer, et c'est comme ça que finalement le bébé a été sauvé. Ah pardon, ils se sont jetés dans la rivière, tout à fait. Ouais, pardon. It's fine. Sorry. Et finalement vous comprenez tout, ça sert à rien la traduction. Biragaragara ko mukurikiye rero, reka dukomeze. C'était un test. Ngeze mu Rwanda, reka nihutishe kugira ngo ndacurwanya abandi. Ngeze mu Rwanda, ikibabaje nuko nageze mu Rwanda nkakomeza kumara hafi imyaka 10. Kuko naravuze ngo babandi twibira ko tuzica ntago bapfuye, ahubwo turi mu maboko yabo. Biragenda gute? Ntegereza no kuzicwa kuko bari batubwiye ko impamvu twashaka kubica nuko nabo nta kindi n'umugambi w'inkotanyi n'abatutsi ari ukwica abahutu. Rero twamaze imyaka myinshi, namaze imyaka irenga 15 meme ntegereje kuzicwa. Kugeza no ku rwego nyangabitekerezo ni ikintu kibi cyane, niba kudakira na akaga. Kugeza no ku rwego ndangiza kwiga segondere, nanahisemo kwiga normale primaire kugira ngo nzigishe ko navuga nti kamemu nibica bize cyane ntago nzaba ndimo, ahubwo nge bazangirira neza, bazangirira ubuntu kuko nigisha abana babo. Nanga kwiga kaminuza leta yandihiye, nabonye bourse kujya kwiga kaminuza n'abana oya, nibica bazica kubize, nanga kwiga kaminuza. Ndangije ejo bundi nirihira, narabonye kaminuza ya leta nkanga kuyiga. Umve ko ntari akaga gakomeye cyane. Ndetse niho shaka no gusoreza kugira ngo wenda ngane ku myanzuro uko nakize. Nibwo nibajije ariko imyaka 10 irenga ishize ntarapfa, nzapfa ryari? Ariko uribaza kugira ngo mari imyaka 10 mu gihugu, wajya ubona umuntu ngo ngiye gupfa,
wajya ubona umusirikare ngo ngiye ubu nkunda ingabo cyane, ariko urukundo nzikunda rungana n'urwango nazangaga nuko nazitinyaga. Kuko njyewe nari na originari, nararebaga nabona ingabo zije ntibarimo bareba amazuru, nkahita nkora demituru nkabereka mu bitugu kugira ngo batabona amazuru yanjye. Kandi sijya njyenyine, ejo bundi hari abantu nabwiye ngo mwamfashije tukandika igitabo cy'amateka yacu. Mwarambwira ati wowe Kavuna Umuheto we, uretse no kuba tutarahunganye nawe, nta nubwo turi abahutu, uramenye ibyo butu byabwijyane no guhunga kwawe. Nuvanga abantu bamwe baraje abafite isura itameze nk'iyanjye biranja kuba abatutsi, kuko bibwiraga yuko nta muntu ushobora kugira umugisha mu Rwanda atari umututsi. Ibyo tubana nabyo, ariko njye ngize umugisha, izi gahunda zirimo zikorwa nk'uzunguzi, cyane cyane nka gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Amahirwe yuko buri munyarwanda ashobora kuza tugakora espace nk'iyi ngiyi, abantu bakaganira. Mu Rwanda turabikora cyane, ngira ngo byatangijwe na Unity Club, birakomeza bimwe ishyiramo imbaraga, natwe abaparteneri bayo. Ubu dusigaye dukora za espace, tukicara nkavuga amateka yanjye, wese akavuga ye, twagiye dukira tukareba reality. Ibyo byaradukijije cyane. Icya kabiri icyo bita esprit critique, kwibwiza ukuri kuko atari ko aba Batutsi nita ko ari babi, ni babi koko. Nibo bampaye imyenda kujya kwiga, nibo bandihiye minerivare, nibo batugaburiye tugitunguka, nibo baduhaye inka, nibo bagiye badukorera byose. Kuki nkomeza kuvuga ngo aba ni babi? Byagenze gute? Bituma rero mvuga nti nyamana nshatse natekereza kabiri, nkafata icyemezo kugira ngo ibyo bintu mbivemo. Hanyuma icyanyuma nshaka kuvugaho gikomeye, buriya iyo utagize occasion, nacyo kigaruka kuri Ndi Umunyarwanda, hari igihe ufite ingengabitekerezo muri wowe utabona okaziyo yo kugira ngo uzayisohore, ukagumya ukabana nabyo. Nahoze nabivuga ngo nyabuna mureke twinjirire no mu mayiglize cyane. N'ejo bundi reka ngasorezeho, hari umuntu wambwiye ndanatangara. Urumva mu kudushuka ingengabitekerezo bakoreshaga n'abanyamadini, bakanatubwira ngo Imana yavuze. Ubu ngubu cyane cyane abantu bemera ibintu by'ubuhanuzi cyane, kubashuka biroroshye. Narinzi ko ajya wari ibya kera. Mu minsi yashize umuntu rwose usenga cyane uri n'umuyobozi aranyegera arambwira ati Jean de Dieu, ati ibintu umaze iminsi uvuga, ati nk'umuvandimwe ndakubwira ngo ugenze make kugira ngo Imana nimara kudusubiza igihugu utazabura aho ujya. Ati kuko yatubwiye ko igiye kudusubiza igihugu. Ese ikihe gihugu? U Rwanda. Irusubiza abandi se? Twebwe abahutu. None se ubu ni u Rwanda? Nawe urabizi ko atari urwacu, ari urw'Abatutsi. Numva ndatangaye cyane. Cyakoze ndamwigisha, ngize Imana agira gute, arahinduka, yumva ko ari ubuyobe yabashije kugira. Hari abantu rero batwihishemo, bamwe bavuye muri FDLR, bavuye n'ahandi, bagenda bacengeza amatwara, yaba hano muri Diaspora cyangwa se no mu Rwanda hagiye bajya bacengera bakaza, nubwo badafite imbaraga. Noneho rimwe na rimwe bareba, basanga usenga cyane bakazana Imana, basanga uri umunyeshuri bakazana abarimu, basanga uri wemera igihugu bakazana politiki. Bakoresha ibishoboka byose ku buryo batwereka ko nyabona igihugu gifite abakigitegereje uyu munsi wa none. Rero nsoza nababwira ngo urubyiruko tudevelope esprit critique, kandi tugereranye turebe ese iby'u Rwanda rudukorera uyu munsi. Reba uyu munsi aho tugeze, wenda nimubasha no gusura mu Rwanda muzabireba. Uyu munsi njyewe mbabazwa nuko nakererewe, kuko nkimara gukanguka nagize umugisha, niteza imbere, niyubakira inzu yanjye, mfite akazi, umugore nawe naramurihiye arangiza kwiga, nanjye arandihira ndarangiza kwiga, kandi twagomba twarize imbere kandi bikarangira byanze. Ariko ubu nta kibazo dufite iterambere. Gusa ikimbabaza nuko nakererewe. Nkavuga ngo nyabuna mureke dukore ishoboka byose kugira ngo tugere esprit critique, kugira umuntu dushuka, ahubwo turebe iby'u Rwanda rutugezaho, kandi ibyo bera badushuka bigiye kudufata umwanya, ahubwo tubashe kubivuguruza, kandi birashoboka. Nanahereye rero soza ku umuryango wanjye papa aracyari Brazzaville, kandi nawe yari afite ibibazo nk'iby'abandi bose bafite, cyane cyane abantu baba hanze. Ariko uko tugenda tuganira n'abandi bari kumwe, twemeranya ubwiza bw'u Rwanda. Ubu ndetse benshi bari hariya, Imana nidufasha mu minsi mike tuzaba twabatahanye, kandi batahe bize kuba mu gihugu cyiza. Naba ndekeye aho ngaho, murakoze cyane. Do you need translation or you understood? Okay, perfect. Urakoze cyane Jean de Dieu ku buhamya bwawe bwiza uduhaye. Ndibaza ko bifashije benshi muri no salle bakibaza icyo
gutaha bazi ko ari bizagorana ariko urabafashije ubahaye ubuhamya bwawe ndizera ko ukanguye benshi tukazafata Rwanda ya turi benshi tugataha. Barebe, we have Barebe Niringiyimana. Barebe, you were born in Rwanda and you left when you were only 4 years old. You grew up in Sweden with your family in a context where Rwanda was often spoken of negatively. Then at 24 years, this year, you decided to go back to Rwanda for the first time and on your own. Could you please tell us what impression did the country make on you? How did it feel to realize that the negative stories you heard were not true? And how did you embrace your homeland? Thank you for the word, and thank you all for sitting here and listening at us. And as you heard of Robert, I grew up in Sweden, but I was born in Rwanda, and I left when I was 4 years old, so my whole life I have been living in Sweden, and I have never visited Rwanda. It was not a part of my family when I grew up. I've always heard only bad things about Rwanda, and for the past year, I have started to gain a curiosity about the country, and I was like, I need to go and see the country for myself. So it actually started this fall when I saw someone following me who has a company in Rwanda, and I was like, let me contact this person via Instagram and just ask how is it to run a business in Rwanda, because I have a business and I wanted to do something in Rwanda. And I contacted that person, and he talked only good about Rwanda. So it was really the first time I heard someone who lives in Rwanda talking good about Rwanda. I can guess that many of you young people that are here or have grew up with people in your nearest area just talking not so good about Rwanda. So you have there's no good experience about Rwanda. You have not heard so much great about the country. So when people were starting to talk good about the country, I was like, maybe every information that I've got when I was young, maybe it's not true. So I was starting to question my life, because I've heard you should not go to Rwanda. If you go there, you will be killed at the airport. So I was like, okay, why have I grown up with this picture of Rwanda? And then people who have been there and friends that have been there are just saying the complete opposite. So with that meeting with that person in Rwanda, it connected me to another Swede who lives in Rwanda, and he talked only good about Rwanda, and then he was like, you need to come and visit. So just like that, I was like, okay, I need to go and see my country for myself, because I've only grown up with people's stories of the country. I need to go and see it for myself with my own eyes. So I booked a ticket in December, and then I went in January. 3 weeks ago, I was in Rwanda for the first time in 20 years. Yes. And when I got at the airport, or before, I contacted the embassy in Sweden, and sorry you guys, Diane and Elise, who work at the embassy, they maybe thought that was annoying, because I was like, I want my visa, I want it before I go, I wanted to have every paper, because when I grew up, I thought that the moment I land on Rwanda, I touch the ground, there would be snipers sniping at me. That's the picture I had in mind, because I've only grown up with bad information about Rwanda. So I was like, I need to have everything ready, I need to have my papers ready, because then they cannot deny me. At least I have the visa approved. So when I finally got it and I landed in Rwanda, the first thing I saw was palm trees. I was like, oh my God, there's palm trees. There's a picture of Africa, that Africa is poor, it's not the technique is bad. So I really had just a bad picture, even if I've seen pictures on Instagram and Facebook and everywhere. I was so impressed by the palm trees that I saw. And then when I got through the security and the visa application, everything was so good. And I was like, wow. And it was sun as well. And if you come from the north and you see sun, first time in months, it's something good.
So like the first impression was like, it was warm, but it was also a calming feeling. It was like I could breathe when I was there. When I go through the airport and I see the sun, the palm trees, I was like, I survived the securities of coming to the land. And it was just like a relief, because when you have grown up in 20 years and you have only heard bad stories, and then you come and see it for yourself, it was like, oh my God, this is, like, you cannot describe it. Someone needs to go and see it by themselves. And my trip to Rwanda was very good. I was there primarily for my business, but also to see the country and to be a tourist in my own homeland. So I went to the Akagera National Park. I saw the animals. I saw Kigali, and everything was just so clean. If you have been to other African countries, the cleanness in Rwanda is something different. It was so clean, it was so beautiful, and also the people were so welcoming. And everyone I have met in Rwanda and who works at the Rwandan embassy, they have been so friendly. And that is also a misconception that I grew up with, that, oh, you should not be in contact with the embassy, you should stay away from everything that is to do with Rwanda. But everyone I have met until this day have been so kind, so welcoming. And when I've heard like people's stories and, you know, the history of our country, that is like the feeling I got, that everyone here is so kind and so welcoming and want to help. So growing up with a bad picture of everything and then going to Rwanda and only see the opposite, it was like, oh my God, you really need to, if someone is telling you a story, of like a bad story or something, don't take it for the words. Even if it's your parents or someone close to you, you need to find the facts by yourself. You need to go and see it by yourself and experience it, because then you know the truth. Yeah, so my experience of Rwanda, with not having gone there for 20 years, it has only been good. And also I just felt like home in some way, because I know a lot of us who grew up in Europe, it's a hard feeling like, yes, Rwanda is our home, but we have grown up here in Europe, so it's also our home. But if we are in maybe in a school with a lot of white people, you will not feel at home. So coming to a country where I can see people that looks like me, it was so relieving, and just it was so including as well. And that I really loved, and to be myself, not to be like the outsider. I really enjoyed that feeling, but also just seeing the country for myself and making my own impression of the country and experience. So my first trip to Rwanda was very good, and I just encourage anyone to go and see for yourself, like go and be a tourist in your own home country. Yeah. Thank you very much for your testimony. On est aussi avec Mutijima, brillant. Mutijima, tu as vécu une partie de ta jeunesse au Rwanda, mais également à Bruxelles. Tu es entrepreneur, tu as plusieurs entreprises dans l'agro-business, on va revenir sur ça. Mais je voulais savoir, dans les communautés où tu as vécu, notamment à Bruxelles, est-ce que ce dont elle vient de parler, les discours de haine, la désinformation envers le Rwanda, est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que tu avais des amis qui avaient ces idées et qui finalement t'as réussi à changer? Nous souhaitons écouter ce que tu as à nous partager. Greetings, everybody. Honorables, ambassadors, Banyarwanda, Banyarwandakazi, n'inshuti z'u Rwanda ziri hano. I'm going to speak in English today because I've noticed that we've spoken a lot in French, so just for the sake. Hello. So my story is a bit more boring and classical, I would say. I was born in Belgium, in exile, so my parents were refugees, like a lot of people here, and I was fortunate enough to go to Rwanda in 1993. I went there for a year,
I actually left Rwanda on 6th of April. I took the last Sabina that left Rwanda. Talk about luck, that's big luck for me. We moved to Rwanda directly in July 1995. So in July 1995, my parents sold everything in Belgium. They had only one dream ever since I was a child. All I could remember my parents saying, Tuzataha, Tuzataha, Tuzataha. So finally the time came, we moved home. Fast forward, I go to school in Rwanda, I grow up there, and maybe a lot of young people don't know here, but yes, the genocide against the Tutsi ended in 1994, but there's a war that they were talking about in Congo. We also felt the impact of it in Rwanda, because it was what we call inambaraba changes. This one, I was old enough to understand it, to see it, to live it. There was impact. There's a time we got shot when we were coming back from Gisenyi in Ruhengeri. There was no moving around at night. And I'm going to be honest with you, the impact of fear of the Nambaraba changes is stuck with me for a long time. Fast forward, I went to school in Uganda, and then I moved to Belgium when I was 14. When I moved to Belgium, I didn't move with my family. I moved alone. I was sent to go live with my family that still lives in Belgium today, some of them at least. And of course, there the experience started of a lot of people in France. I mean, the strong families that had committed genocide in Rwanda, the dignitaries at least, had moved to Belgium and to France. So in my case, I land in Belgium, I'm 14 years old, I go to boarding school. Guess what? I'm introduced to people and they tell me he's Rwandan. When you tell that, there's a lot of Rwandan kids in school, except their story is different from mine. So there, the impact was not direct because the kids themselves didn't know much about Rwanda except what their parents would tell them. But we started becoming friends. Then holidays start happening and we grow up a little bit, and my father was already quite known back in Rwanda. His name is Rudatsimburgo Albert. My mom is a singer, Umwari Fani. So to the parents that were in Belgium, I was the enemy. Proper enemy. So let's say one of my friends one day invited me to his home, and when I went there, I saw directly from the parents that I was not welcome. That was the first time I dealt with this. And the more we started growing up, the more I went back to Rwanda and came back. I was a very loud pro-RPF. I was like my father. And that was not seen quite well in Belgium. So most parents would not want their kids to be with me because they thought I would compromise their children, which I somehow did sometime because some of them, I took them back to Rwanda, you know, so. But it wasn't compromising, it was just opening their eyes to the truth, because my parents had taught me, as well as my nation, that in Kinyarwanda we say, "Cyaha ni gatozi," which means that whatever your parents did, as long as you don't accept it, it's not who you are. It does not define you. So did I feel discrimination? Did I feel all these things growing up? Absolutely. In Belgium, it's quite strong. The only reason why it was, let's say, easier for me than for other people who moved to Europe later when they were already older is because I grew up with them. So despite me being the son of the enemy, I was not a direct threat to their lives. So I was tolerated. Let me put it that way. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je voulais aussi savoir, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, parler aux jeunes surtout, par rapport au discours de haine. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire cela? Est-ce que ce qu'on peut appeler ton activisme a aidé certains? Est-ce que tu as pu changer certains? Ou est-ce qu'au final, au contraire, toi aussi tu reçois finalement des messages de haine? So, there is no way that if you decide to become
an activist. I just consider myself Rwandan. Others labeled me as an activist. If you decide to speak up for Rwanda, automatically the people who do not see eye to eye with you will sometimes threaten you. Me, the only thing I get is Uriya no muwatabi, Uriya need this and that. So technically, it cannot affect me more than that. That is one thing. And of course, in my case, because I live in Rwanda today, I know that it's not the same as for the youth who live here in Europe, who have to see these people on a daily basis. I know that it can be somehow felt like a threat to your lives. But I'm going to assure you on one thing. Even when I was 14 years old, I always screamed loud. I had a big mouth since I was a kid. Very big, and I'm stubborn. So I was pro-RPF since I was a kid. I made noise about it, and except their noise that they made, I'm going to be honest, no one has ever touched me because of this. So I would like to tell the youth, it's okay to love your country. It's okay to say all these things. People bark a lot. It's like, dogs that are behind a compound. Most of the times, dogs that bark behind a compound don't bite. Once the gate is open, the dog looks on the other side. That's a reality. Now, what made me, the day I started speaking up for Rwanda, it's because I saw a video. There was a lady, she's Congolese, and she had gone to the tomb of late president of Zaire, Mobutu. She was crying, and there was a Cameroonian, mind you, a Cameroonian, telling the lady, what are you doing here? You Rwandese people are killing your people, and you're here crying on the grave. Why don't you go and fight them? So that day, it stuck with me, and I told myself, wait. So because we, as Rwandans, the youth at least, are not speaking to the rest of the youth of Africa, we have now become guilty in their eyes. Automatically, they believe the noise they hear because we make none. And then, lucky me, I grew up, I can see Afande here, others Afande here that I grew up seeing. I was there since July 95. I understood one thing that Afande James Kabadebe once said. He said, when you speak on internet, there are no casualties, let's be honest. People can insult you, they can do everything, but that's it. You're not getting shot, you're not getting anything. So on that day I decided, you know what? Our parents have done their part. They've reconstructed our country. So basically we are inheriting something that's not what they had. All the odds were against them, yet they were able to go and, they won. And I decided that it was my time not just to be a businessman and enjoy the facilities that Rwanda was providing for us, but what could I do to now serve my country in my own run? In Kinyarwanda we say, U Rwanda nirwo ruduhatse, which means every Munyarwanda since the time of Gihanga Ngomijana knows one thing. Umunyarwanda na amaboko y'igihugu. Ntuzigere. So never think that Rwanda owes you anything. We owe Rwanda everything. Rwanda is bigger than all of us. And since I've always understood that, the Cameroonian guy was the sparkle that made it. But I always knew that at one point I would have to do it. And let's be honest, my father is a very loud advocate for Rwanda as well. So yeah, there you go. Urakoze cyane Mutijima. Noneho dusoza kino kiganiro nagira ngo nsabe buri wese aduhe ubutumwa bwa nyuma. Ndahera kuri Jean de Dieu. Abantu bakiri mu mashyamba, abantu bagifite ingengabitekerezo, ni icyo wababwira none mu magambo make? Ndashaka kongeraho ku byo navuze ibintu bibiri bikomeye. Twebwe cyane twitwa bene wabo niho hari ikibazo, kuko buriya hari ukuntu tuvuga ibintu muri rusange, ariko
twaba turi no mu miryango buriya tugira urundi rurimi tuvuga, buriya rurimi twitonze tukabwizanya ukuri, kuko buriya abanyarwanda ejo bundi umwana yabwiye se ngo ariko ko bavuga ngo turi umunyarwanda nawe ukatuvuga ngo turi abahutu, turi iki mu by'ukuri? Isa tumva ubundi turi abahutu ariko ibyo Kagame yarabyanze. none se ndafata ibyawe ndafata ibya Kagame, ubwo umuntu ntabwo azi ko ari perezida, aturumva nyine ati bakuvunira umuheto ati wowe nugera mu kagari cyangwa ukagera ahagaragara ujye uvuga ko uri umunyarwanda ariko uzaba uzi ko uri umuhutu. Rero ikintu cyonyine mbasaba ni uko abantu twagira ururimi rumwe kandi tukinfluence abantu dufitanye isano, kuko reka mbabwize ukuri nta nkuko ndimo mvuga gutya hano, niyo ngeze mu bitwa ngo ni bene wacu tugira ukundi tuvugana. Sinshaka kuba ko mpindura imvugo, ahubwo urakubwira ati ariko biriya bintu wavugaga wowe urabyemera. Hari igihe umuntu ahita akubwira ati nyine urumva nawe nta kundi navuga. Il faut kubabwira uti realite, kuko ibyo maze kubona mvugira muri public nibyo mbabwiye twiherereye nibyo basigarana. Kuko niba bavuze ngo nyamara turi umunyarwanda nkavuga ngo ABCD mbahiye kuri izo ngero nagiye mbahana, ariko koko uko mubibona ndababwiza ukuri barakira, ariko bitagenze gutyo byaba ari akaga. Ikindi nabwira urubyiruko, wenda mureka dutandukane n'amateka, twege n'amateka y'ababyeyi bacu cyangwa n'ay'amateka yacu turatandukanye. Niyo mpamvu natinyuka kubabwira ibyanjye, nuko mbabwira ngo nyabuna jyewe n'amateka ya Jean de Dieu ni ibintu bibiri bitandukanye, ntabwo byagombye kunyica. Yabivuze neza Eugene, aravuga ngo data ndamukunda, data ahari cyangwa se mama ahari cyangwa se kanaka ndabakunda, ariko nanga ikibi cyabo. So tubafasha rero kibi cyashobora kubavamo kandi bitabaye ngombwa ko tubanga tubitandukanye. Ubu ndimo ndarwanda urugamba ngo data ndebe ko yaza akaba mu Rwanda, kandi birashoboka. Nabari mu mashyamba nibandebereho, njye nari impfuye nziza ibyo abantu bashyizemo. Ubu se ko maze imyaka 30 ndi mu Rwanda, hari ubwo nzapfa kuri 35, nzapfa kuri 40, ubwo ko nzapfa. So abantu batekereza icyo ngicyo, birindagira umuntu aranga kurindagira akanga gukora, kugeza n'umuntu yanga kujya gusaba akazi ngo nakabatutsi. Iyo nza gukanguka kare mba ngeze kuri, ariko gihe uzaho nkangukiye fatiyeho. Nyabona abantu bari mu mashyamba bazareba izi video mwirangara mwasigaye nimuze, uko iki gihugu muvuga ngo Imana izaha abahutu, kereka niba ari icyanyuma y'ubu buzima, ariko ubu buzima n'ubundi turagifite nk'abanyarwanda, nta kindi dutegereje. Murakoze. Murakoze cyane. Maître Richard, je veux que vous nous parliez aussi d'un point juridique, des mesures à prendre pour lutter contre le négationnisme qui persiste encore dans la diaspora. Merci. Merci Robert. Je suis particulièrement heureux de répondre à cette question devant cette assemblée qui est constituée en majorité de jeunes. Parce que, en fait, la lutte, vous l'avez compris, je crois qu'il n'y a nul besoin d'expliquer les fléaux, le fléau qui constitue le négationnisme et l'idéologie génocidaire. Et la lutte contre ces deux fléaux, ce n'est pas comme on dit en Kinyarwanda, Ngoso, Kuraga, Urugamba, Rwamunaniye. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire, mais il vous appartient de le continuer. C'est juste être réaliste. Pourquoi? Parce que, vous savez, tous les génocides se ressemblent. Il y a eu plusieurs génocides dans l'histoire. Le génocide commis contre le Tutsi a été le dernier donc, de l'histoire. Mais les autres qui ont eu lieu avant, ils ont suivi le même cheminement. Ce sont les mêmes étapes. La dernière étape consiste effectivement... excusez-moi, le français n'est pas ma langue maternelle, consiste effectivement à nier ce génocide. Et donc, ça a été le cas dans tous les génocides qui ont eu lieu. Je prends l'exemple du génocide commis contre les Juifs, la Shoah. Aujourd'hui, plus de 80 ans après, il y a toujours des négationnistes. Donc, ça veut dire que nous, notre génération, nous faisons ce que nous pouvons, mais vous allez continuer, vous êtes obligés de continuer ce combat, et même vos enfants vont le continuer après. Donc, il faut en être conscient. Ce n'est pas du défaitisme, mais c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux possibilités. En tout cas, moi, je vais vous proposer deux choses. La première chose, c'est la lutte judiciaire, c'est la lutte juridique, mais aussi, bon, je fais
L'impact, c'est ce que vous avez été dit ce matin. Gatete notamment vous a parlé donc de la lutte que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux, les réponses que vous pouvez apporter, le combat que vous pouvez mener en ligne. Ça, c'est une chose, c'est une réalité. Vous l'avez suffisamment entendu ce matin. Moi, je vais vous parler du combat judiciaire que nous pouvons faire. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, nous pouvons faire quelque chose. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de la France, ici en France, les Rwandais se sont mis ensemble, ils ont réussi à faire changer la loi française pour que le négationnisme soit aussi introduit dans la loi. Donc si les Rwandais de France ont réussi à le faire, vous pouvez tous aussi le faire dans les pays où vous êtes. Vous pouvez profiter... Je vous remercie. Vous pouvez profiter du fait que, par exemple, aujourd'hui, en Europe, on parle beaucoup effectivement donc de la haine, de la haine en ligne. Il ne vise pas spécifiquement la haine qui est exprimée à l'encontre des Tutsis ou des Rwandais, mais vous pouvez toujours vous greffer sur cette lutte qu'il y a lieu pour dire, mais attendez, en fait, la haine, elle ne vise pas que vos communautés, elle ne vise pas que les personnes que vous connaissez, mais il y a aussi une haine qui vise la communauté rwandaise, qui vise les Tutsis. Donc, vous pouvez aussi profiter de cette occasion-là pour demander à ce qu'il y ait aussi des législations qui vont punir aussi la négation du génocide commis contre le Tutsi. Aujourd'hui, en particulier, ça c'est une première mesure que je voulais vous proposer. Mais il y a aussi ce que nous pouvons faire au quotidien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la nécessité de nous intégrer dans les sociétés où nous sommes. Quand vous vous intégrez, il ne faut pas toujours vivre tout simplement entre vous. Faites partie intégrante des sociétés dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes là où vous travaillez, vous êtes bien intégré, vous avez des voisins, vous avez des amis, il y a ceux qui élisent qui ont la nationalité. C'est un sujet que vous pouvez toujours apporter, que vous pouvez mettre sur la table et vous pouvez demander à ce qu'on intègre aussi la lutte contre la haine, l'idéologie génocidaire ou contre le négationnisme là où vous êtes. Parce qu'il y a des personnes aussi qui participent ou qui répandent ce négationnisme, non pas parce que ce sont des militants, mais parce qu'ils sont mal renseignés. Et donc là où vous êtes, dans les sociétés où vous travaillez, à l'école où vous êtes, si vous êtes intégré, si vous vous intégrez particulièrement, vous pouvez parler aussi avec les autres, leur faire entendre la réalité. Voilà, c'est ce que je vous propose de faire. Et en tout cas, c'est un devoir, je pense, que vous devez prendre à partir d'ici. C'est une lutte que nous avons menée, mais il vous appartient de le continuer. Et malheureusement, vous allez devoir aussi le léguer à vos enfants. Merci. Merci beaucoup, Richard. Whatever you visited Rwanda and finally decided to invest, what would you say to the young people in this room about the opportunities in Rwanda? First of all, I think, at least for us who lives in Europe, that grew up here, I don't think the video should have started now, but that feel for yourself, you know yourself best, and think like, what do I love, what do I like to do, and how can I connect it to Rwanda? For me, it was I wanted to start a business within fashion and interior design. And then I heard about a Women Opportunity Center that provide women different skills for free. And they learn those skills, and then they can choose if they want to work for that center or if they want to go out and start something for themselves. So here in Europe, many who start businesses, they go to China or Asia to do production. So my advice or challenge for us young here in Europe, if we're going to start something, why not go to Africa? Why not go to Rwanda instead of going to China? So, yeah. And also, there is so much to offer in Rwanda, and I've learned, because I'm new to this, since I've opened and starting to be proud of being Rwanda, because it takes courage to also make yourself your own view of the country if you have heard bad things about it, that there's so much help, and Minister Nell will tell us about it. There's so much help that can be given to us, and just grab it. Grab the help that
is offering to us, and do something unique with it, do something that you feel is your passion, because if you do something with passion, it will show off, and you will also connect with the right people who will even help you even more. So my advice really is that feel for yourself, what is your passion, what do you like, and see how you can implement Rwanda in that. How can Rwanda be a part of your passion? How can Rwanda be a part of your business? How can Rwanda be part of your, if you're a musician, how can you implement your music career into Rwanda? So that's really my message, that there is a lot of help to get. And as I said before, the Rwandans, we are very generous people and want to help. So use it, and use the embassies that are here in Europe, because they are here basically to help us to reconnect with our roots. And yes, just go there and see for yourself and see what you can bring your passion and connect it to Rwanda. So the video that was about to show after my speech is my release video for my company. It's an interior and fashion design company, and my friend, Angelina, she went with me to Rwanda, and we did, we filmed all the trip, and we also did some marketing for my business, but also for the Women Opportunity Center. And in the video, it starts from me when I was young, and then it continues when I'm in Rwanda, and shows the beauty of our country, the animals, the people, the craftsmanship, and that's really what I want to show when I speak about Rwanda, because Africa and Rwanda, people here in Europe connect Africa and Rwanda with poorness, there's lack of system, but if people go there and see for themselves, it's the complete opposite, and that's really why I want to contribute with my business. And I advise everyone that if you have a passion, if you want to do something, include Rwanda, go there and see what opportunities can be given to you, and yes, just explore the country. Thank you. So let's conclude this panel with Minister Nelly. Minister, you led various... I can't let him do... I think maybe he wanted that I come back to you. Go ahead. No, that works. No, go ahead, and then I'll do it. Yes. No, but you had a last question that you so, ask me. Je vais te demander de compléter donc ce qu'a dit Valévé. Tu as déjà plusieurs entreprises au Rwanda. Et donc, je voudrais que tu parles aux jeunes qui sont ici, tu leur dises comment ils peuvent aussi investir au Rwanda et toutes les opportunités qui existent. Et enfin, la ministre va parler du côté du gouvernement, cette fois, les opportunités qui sont mises en place pour les investisseurs. Thank you. So, I would like to speak now to the youth here. You know, despite everything you hear about Rwanda, there's something very important that I want to mention. Not all of us do politics. You don't have to do politics to go to Rwanda. You can also become a businessman, invest in your country. And there are a few people here that I've lived with here in Europe who know my life before I moved to Rwanda. I only moved back in 2018. But Rwanda has helped me to become successful. Not only successful, at my age, I'm 36 today, I have farms, I have businesses, I am living a good life because of the infrastructure that was given to us. That is the first thing. Second of all, Rwanda has a system that really works. For those who know Africa, at my age, it would be impossible to go in a country to start a business, and if it becomes as successful as mine are, people would step in and take you out of that business, inherit it. In Europe, if you are not part of the big families that have been here, or if you're not the next Zuckerberg, it's quite hard to become rich. Rwanda is a place where I know a lot of young people want to become rich. I am telling you,
Rwanda is the place for that. You know? So, like my friend here said, I conclude, I insist for those who haven't been, please come to Rwanda, come see for yourself, but you don't just have to do it yourself. We are here, those who have done the journey before you, and we're happy to help. The more of us, the merrier. Thank you. Allez-y, Madame Annie. Thank you. Well, I think if I base on what Barebe has just said and what Mutijima has just said, I think you understand that if there's a place where you need to be or to contribute, by the way, contributing or seizing the opportunities in the country doesn't mean that you necessarily have to live in Rwanda, although of course we would love to have you, your skills into education, your skills into entrepreneurship. Manufacturing is still open and fresh. We would love to have your skills into public service. I would, for example, mention in the Ministry of Sport, I mean, selfishly, we've already absorbed some of those skills, but I know there's so many that we can still absorb, for example, into sport facility management, event management or creation, broadcasting rights, naming rights, or sport medicine, or science and technology innovation in sport, but also in so many other sectors. Rwanda is among the few countries, I mean, we started with Senegal that we're supposed to start with a medical and a whole manufacturing company of vaccine. Those who have skills into medical, a vaccine, biotech, all those companies are existing in the country. Mining, name it, aeronautical. So we have so many open platforms. And conceptualize this, we are just a 32-year-old country. It's fresh. So there are so many opportunities and fundamentals are already set. And I want us to make this happen. You know, when you're looking at a place where you want to invest or to grow, you look at a place that is stable. There's security in Rwanda. There is progress that is happening. There is ecosystem that is created for you to start a business. 6 hours, you open a company. It doesn't depend on how old or who you are, so long as, of course, you have the age of majority, right? And then you start your business. So we really show you plenty of opportunities that are there: skills, education, entrepreneurship, sport, medical, public service. It's also one of the important places as we develop our country and fundamentals are set. And the good news I want to add on that is that we have specific programs that facilitate the young people. For example, we have in BRD access to finance. You can have a loan, but you also have a guarantee. You can have grants into what we have as Hanga Pitch Fest, up to 50 million Rwandan francs, or even 50,000 for just starting a grant. You can have 50,000 US dollars to start something, and after you can have up to even 500,000 US dollars for you to start, 5 million, and so on. We do have specific programs for the youth. That is one which is Aguka, which is mean widen your business, where we facilitate connecting you with different markets and business you want to have. And another one which is called Tebuka, which is like, come quickly, let us build the country. So we also have specific programs that facilitate the young people. So there are plenty opportunities and programs that can embrace your dreams, and that's a destination as they show you, but also even any other information you may want to have. And the specific growth that is happening in the sector of sport is also an interesting sector, and I would be very glad to have your skills or even your thoughts on that. My concluding word will be, you are never too young to be responsible. Let me repeat this. You are never too young to be responsible. It's not about the age, it's about the choice. In French, I would say, tu n'es jamais trop jeune pour être responsable. C'est pas question d'âge, c'est question de choix. And then on that I will add, the choice is yours, but it is not all about you. The choice is yours, but it's not all about you. There's the community, there's the country, there's Rwanda. Tu as le choix, tu es libre de faire le choix, mais les implications
ça entraîne aussi ton pays, ta communauté. We are not eternal, but Rwanda is eternal. Rwanda will be there forever. Yes, it's a fact. It will exist even after us and others and others. Just ask yourself every day, what have I left into that eternal Rwanda? Because that is what will make you also eternal than just being a human being. So let's take that. You're never too young to be responsible. It's all about the choice. The choice is yours, but it's not all about you. Rwanda will exist forever. All of us we want. What would you have left into the eternal Rwanda? Thank you. Urakoze cyane Minister. Mumfashe dushimire abapaneliste bacu batugejeje ibiganiro byiza cyane. Minister. One. Team Rwanda? One team. One team? Team Rwanda. Is your home. Minister, maybe you wish to comment the video or? I just wanted to make you miss home. Yeah. Mwakoze cyane gukurikira. Ubu noneho twajya ku bibazo n'ibisubizo. Mushobora no kubaza ibibazo kuri pano ya mbere tutabonye umwanya wo kubaza. The mic is open. You can ask your questions, even on the first panel we had. Please. Vous avez des questions? Il y a des questions? Des commentaires? Murakoze cyane kuma ijambo mbere na mbere ngira nshimira abayobozi bacu bari hano kuba mwaje kudusanga nk'urubyiruko ndihuta mu byubahiro byanyu avo hanze qualité utuntu tubira ka mbere nagira mbwira urubyiruko amahirwe dufite yo kuba dufite igihugu gifite urubyiruko ruzi ubwenge rukuntu nkunda kuvuga ngo u Rwanda rufite imana. Zimba muri kumva jewe mu rubwa mbere na Mutijima yari afite imyaka 7 mfite 15 ariko n'aba ministre dufite mu Rwanda batuma numva nshaje mfite imyaka 44 na mahirwe ataba. Sorry, wabanza kutwibwira. Nitwa Christophe Renzaho nkaba ndi umuyobozi wa Diaspora Nyarwanda mu Faransa nkaba ndi informaticien sinzi nimba ibyo ngibyo bashaka kumenya ndi umunyarwanda. Akabazo nari mfite ni Jean de Dinagira nkabaze ku mbogamizi duhura nazo hano iyo turi gutumira abantu mu biganiro nk'ibi. Jean de Dieu merutse guhamagara umuntu tuganira iyo tuvuga u Rwanda bigenda neza akambwira ati nuvuge politique ariko ageze arambwira ngo kubera imirimo mishya nafashe ati Christophe usigaye uza abahutu kuvuga ko na aritangazo twakoze kuri RFI
byarantunguye kuko ni umuntu twari dusanzwe tuganira, sinari nzi uko asoma inkuru tuvuze ati kuki RFI iha ijambo FDLR akumva ko FDLR ari abahutu. Umuntu amusubiza ate amubwira ati tandukanya ibyo bintu. Mukanya mwavugaga abo mu ishyamba, ariko hari n'abari mu mashyamba, ma building hano i Burayi. Sinzi uko nabivuga, ari amashyamba atari ay'ibiti y'ama building. Murakoze. Twafata ibibazo nka bitatu noneho tugasubiza. Mwiriwe kandi muraho. Ngewe nitwa Mukashyaka, izina ryanjye ababyeyi bampaye ku munsi wa mbere w'ivuko. Specioza ni izina njyana mu rusengero. Niko nyogokuru yambwiye nzajya mbivuga kandi ndabyubahiriza cyane. Data yarambwiye ngo ninjya mu ishuri sinzamere nk'abahanyuze bakabisigayo. Ndabashimiye banyacyubahiro, muzadushimire n'ubuyobozi bw'igihugu bwatumye mugera hano katuganirira. Gushima n'umuco nyarwanda. Ndashimira na nyakubahwa Nkurikiyimfura watubereye ambasaderi agatuma abanyarwanda hano mu mabuilding y'Uburayi twongera guhura tukaganira. Nageze mu Bufaransa mu mwaka wa 2004. Mpageze nari mvuye mu Rwanda ngera kuri aeroport ya Rio. Naje nk'umunyarwanda uje kubaka urugo. Nareze abana 7. Umutoya wanjye muto afite imyaka 18. Yavukiye hano. Nari umurezi mu gihe cya jenoside. Ibyo bagiye bavuga simbisubiramo, ibyo kubaza abantu ngo muri bwoko ki, muvuka he, hari n'ibyo turere. Ikintu cya mbere nabwira urubyiruko, abenshi barahabangana n'abana banjye batoya. Mwagize amahirwe atabaho. Vous avez de la chance. Navuye mu Rwanda, ngewe jenoside yabaye ndi inkumi, ndi umwari waramye, ariko niruka mu mayira yose. Nafataga nka FPR kandi batubwiraga ko ifite imirizo n'ibiki, nabafataga nk'abantu bahinduye amazi divayi kuko badukuye mu rupfu. Nabaga mu Rwanda nibwira ko ari muri paradiso. Ngeze hano muri France muri 2004 nari mvuye mu Rwanda suspense imirimo y'akazi, nari directrice muri Ligue Rwandaise pour les droits de l'homme. Natangajwe no kugera muri France ngasanga abita ko ari abadefenseur ba droits de l'homme twakoranye yaba abanyarwanda yaba abazungu bagifite yangenga bitekerezo y'abahutu n'abatutsi. Numvishe mpinze umushyitsi. Nabyita rero ko hano hari bamwe bafitwe muri otage d'aliénation mentale, abantu baboshwe n'ingoyi y'ibyatubayemo. Maître Gisagara yababwiye ngo iyo ugiye muri metro barakubaza ngo uri umututsi, uri umuhutu, uhunze jenoside n'ibindi. Niko bimeze. Uti rero twakora iki? Twakora ko twitinyuka nk'abanyarwanda ndetse même les étrangers, parce qu'ici nous ne sommes pas des Rwandais uniquement, mais qui a compris la réalité des choses. Ngwi ntamenya irira ku muziro. Rubyiruko twebwe batubwiraga ko ngo abatutsi bavuye muri Ethiopia, ngo abahutu bavuye muri Chad. Ndi umuntu ugira amatsiko cyane, na n'ubu ndacyakora ubushakashatsi. Nta mututsi uba muri Ethiopia, nta muhutu uba muri Chad. Kugeza ubu hari n'umuntu muhura akakubwira ko ndi umunyarwanda ari strategie ya guverinoma. Sinigeze mbuka umukozi wa guverinoma, ariko nafashe engagement personnel yo gushinga association iri dédiée pour le dialogue interculturel kugira ngo aho naje ntura mbwira abazungu naje nsanga nta munyarwanda wari uhatuye ko bubwabo baboshwe na désinformation. Turashaka gusaba ngo urase kundi. Habaho ibyo bita falsification de l'histoire.
rero no muri France ururimi rw'igifaransa rwavuye kuri unification d'oralité. Hano abagorowa ntibakivuga ngo regorwa, reboroto n'ibindi. Nk'abanyarwanda dufite uburenganzira bwo gukora mu isoko yacu tukiyubakamo ibyari bigize abasokuruza bacu nk'abanyarwanda. Nicyo nashaka kuvuga gusa, tukitinyuka. Young people, do you have questions? Hari abajene hariya basabye umwanya, reka mbashyire mikoro. Oui, namwe ndabageraho, ne vous inquiétez pas. Murakoze. Nitwa Kwizera Josue, naturutse I Kigali, and I'm going to tell you two different versions of myself. Mbere na mbere, version yanjye ya mbere yavutse nyuma ya Jenoside, nakuririye mu Rwanda, kandi nagira ngo mbabwire ko kugeza iki gihe iyo version nta na rimwe yari yahura na discrimination cyangwa se abantu bazana ivangura amoko, nta na rimwe yari yahura nayo. Ariko hari indi version yanjye ya kabiri yavutse 2020 mu gihe cya COVID, ubwo natangiye gukoresha social media. Nibwo natangiye gukoresha izina rya Saura cyaryamye cyangwa byuka vuba, bamwe bashobora kuba barizi. Icyo gihe nayikoreshaga just for fun, ariko biza kurangira sanze hariyo indwara, nasanze hariyo abantu bitwa ibigarasha birirwa bakwirakwiza ivangura, birirwa baza mu buzima bwanjye. Nta muntu wari warigeze ambwira ngo ntabwo uri umunyarwanda, ariko niho hantu hambere nabisanze, batereka reka uzabaze wowe ntabwo uri umunyarwanda, batangira kunyita andi mazina. So the problem was, haba ababyeyi banjye nanjye ubwanjye nta rimwe twarakigeze dusohoka na rimwe mu gihugu, ariko umuntu uri kubimbwira nta nubwo ari mu gihugu, wari hanze, ngo wapi ntabwo uri umunyarwanda, abatereka ariko uzanabaza izo nirenge. Ariko rimwe na rimwe abantu abajene, ngiye kuvuga version y'abajene benshi tuziranye mu Rwanda, ntabwo uzasanga ari ibintu banumva cyangwa se bashyira mu mitwe yabo, keretse abantu baba online, baba hanze, bashaka gusenya u Rwanda gusa, nibo bantu uzabisangana. So iyo version niyo of course yabanje kuba confused, ariko at the end I took decision to fight against those narratives, kuko ni ibintu nabonaga bishaka gusenya abanyarwanda. Rero hano hari abantu baza u Rwanda ngo kuri ya social media gusa, batari bagera mu Rwanda ngo babe mu buzima, bamenye ngo busanzwe, bagende batembere. Ngenda cyeka ndi umuntu uhamya ko uramutse ugeze mu Rwanda ukavuga ati ngiye gufata telefone nyibike, ushobora kumara imyaka 5-10 nta muntu wari wakubwira ngo ntabwo uri umunyarwanda, ngo kwita umututsi, kwita umuhutu. Ntibishoboka na rimwe, kuko u Rwanda ni urw'amahoro, ni u Rwanda rwunze ubumwe. Njye ni rwo Rwanda nzi, ni rwo nakuriyemo, kandi ni rwo n'ubu ngubu mbayemo. Ubu ngubu uramutse ugiye ugasanga rwose abajene bari ahantu, ukagerageza kumvisha uko atari umunyarwanda, nimba ari kwikinira basket, bro, mwaserera bimwe bya nyabyo, ntabwo mwabyumvikana. So nge message numvaga mbafitiye nk'abantu, hari bamwe na bamwe batari bagera mu Rwanda, batari experiencing wenda iyo life yanjye sanzwe mbayemo, nababwira ngo Rwanda is open and we can make better choices than our fathers did. When they were in ages that we are in right now, they choose discrimination and they did choose to make a genocide. But I can say, let's choose better and choose to invest in Rwanda. There are youth and they also need to work. You have different opportunities. You can come to Rwanda and you can work together to improve our country, to make it better. If you come and visit museums, you will see there is a place where you have been, which is not good, and there is where we are today. And I'm sure from that you can see where we aim to be.
as our president always say, we choose to stay together, think big, and the next is... urakoze Josue, reka duhe n'abandi ijambo kuko iki Murakoze cyane, nicyo nashaka kubabwira. Rwanda is open for you guys kandi tuzabakira. Tumaze kubona ibitekerezo byinshi, urakoze Josue, ariko twasabaga ngo munabaze n'ibibazo kuko ndibaza ko hari ibyo mwifuza kubaza, ariko you need to be brief. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chaka. Je viens de Bruxelles. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Moi, depuis ce matin, je suis vendu. J'ai envie d'aller au Rwanda. J'ai envie d'aller habiter là-bas et tout. Je pense comme la majorité des gens ici. J'ai été vendu quand je suis descendu du bus, quand j'ai vu toutes ces belles personnes ici devant moi. Mais à côté de ça, dans ma vie professionnelle, je suis vendeur. Ok? Mais donc, quand on vend n'importe quel produit, il y a toujours une faille quelque part. Et j'ai l'impression que, quelque part, this has become an echo chamber pour les gens qui connaissent le terme. Il n'y a que des bonnes choses. On parle de que des bonnes choses au Rwanda. Et moi, pour moi, je suppose que tout grand homme connaît ses forces et ses faiblesses. Excusez-moi. Je n'ai pas encore entendu parler des faiblesses du Rwanda aujourd'hui, qu'on pourrait améliorer, qu'il faudrait même mettre en avant pour justement avoir ce dialogue de comment est-ce qu'on va s'y prendre pour renforcer justement ces faiblesses. Merci. Yes, have the microphone. Yes, thank you so much. My name is Samantha Gahamanyi and I come from Italy. I would like to ask the question, 3 decades, almost 32 years, after the genocide against the Tutsi in Rwanda, how should we understand reconciliation today? Different panelists have talked about bringing together the families that lost their people and the families that made that happen. But how can we understand reconciliation today? And is it something that begins in the heart of an individual? Is it something shaped by the government, sustained through national policy? Or is it a responsibility that as society we owe to give? And how can those dimensions complement together to bring a unity in Rwanda that we want to shape for the future? Thank you. Barakoze cyane. Ndagira ngo nibatwemerera basubize cyangwa bakore comment ku byabajijwe, hanyuma tuze gusoreza ku muntu umwe uri muri kiriya gihande utabajije, kuko turebye aho amasaha ageze, umunsi uciye ikibu, tubaza ariko tureba n'amasaha kugira ngo bize kugenda neza. Reka tubahe umwanya kugira ngo basubize. Murakoze cyane. Ngira ngo ni Christophe wibazaga ko abo muri FDL bavuga ngo abahutu ntibahabwa ijambo. Niba numvise neza, ariko umuntu yakwibaza ngo ese koko FDL ntabwo ari abahutu, ni abicanyi. Kandi abicanyi ntabwo ari bo bavugira umuntu uwo ari we wese. Cyakoze niba bumva ari abahutu nyine koko ni ibyo, nabo bahutu babicanyi. Ariko mu Rwanda turi abanyarwanda, cyakoze tuva mu mateka ashobora kuba atandukanye. Hari abafite amateka yari abahutu kera, abatutsi, abatwa, ariko ni amateka. Uyu munsi rero umuntu tuvugira cyambere ni guverinoma yacu. Icya kabiri ngo muba mu mahanga n'abambasaderi dufite hano, sibyo? Cyangwa bafite ubutumwa bw'abanyarwanda, ntabwo umuntu wamaze abantu, ntabwo abantu bisha abantu, kandi hari n'icyo bajya bitwaza ngo urumva ngo FDL ngo barashaje. FDL nta nubwo ari umuntu gusa, ni ideology. Ngo abantu bavoma muri iyo ideology, nababwiye inkomoko yayo niho nabitinzeho mu itangiriro ryayo mu nama yakozwe iwacu.
iri kumwitwa perezida sindi ku bwabo Kambanda Kabirigi generali bagahuza n'abandi bakavuga ngo twiyemeje kwica abatutsi tukica nabo tubabanye nabo, abo nibo bakwiriye kuvugira umuntu ari we wese. So rero FDLR n'abicanyi, nta muntu umwe bavugira, ntacyo tubashakaho. Tumenye ko abatuvugira ni guverinoma yacu. Ni nayo mpamvu ubona abayobozi bacu twazanye hano kugira ngo bagaragaze ko bagera hose ku isi bakavugira abanyarwanda kandi bagafata ko abanyarwanda babumwe. Unyuranya n'icyo ni umwanzi w'igihugu, ni umwanzi w'ibyiza, ni umwanzi w'Imana. Nge numva aricyo navuga, nta mpamvu yo kumuha umwanya. Murakoze. Thank you. Allow me to attempt to address the two questions, one comment and another question they've asked. What are Rwanda's weaknesses and which areas do we still have to improve? We have to contextualize. I'll address them in two aspects. There are societal or social ones and developmental ones. Societal ones, we are a fragile country. We're a fragile country in this sense because of our history, because of this we're discussing here. It's fragile. We have a complex history and hence a complex reality or current reality. Generational, if you try to contextualize rebuilding a country where you're having people coming, those who are survivors who are in the country, those coming from different countries, you are struggling with rebuilding everything at the same time, infrastructure, people's hearts, social, medical, education, and all that. That is what constitutes the weakness we still have now, is that we are patching into a small time where we have to catch up with all that. So that fragility is where the weak spot can be. And that is where we insist. Actually, when we are having discussions like this, it's not that we are talking about the only good things, as you said, is that we are trying to show and to point on the strength we have that we have to fetch into to make sure that we address the weakness that is there. So the first one is that it's a country that has a complex context situation where we rely mostly on our population, and that is a population that has all this background we are talking about. So it's very, very important to be aware of that fragility and know what is going to be the hook or what is going to make us not fall or, collapse because of that. That's why the discussions stay long and long on identity, on unity, on understanding who we are. The second one is economical. We are a developing country, but we are still a country that do not have, natural resources that are extreme. We're still a country that is discovering what we even have, while you have to catch up with the pace of where the world is today and is heading today. So that makes us also the weak spot, because we don't have time to wait. We are just 32 years old, but we need to catch up with where the rest of the world is heading. So we need to go on a higher speed, and the requirements are high. It's demanding. So that is a reality we have to see, and the weakness we do have as a country, because you need to catch up. There's no time to waste, and you need to prioritize, but what do you prioritize and what do you leave? Because everything is important, everything needs to come up and catch up quickly. So we are still a developing country. We have moved so far into combating poverty, but we still have poverty. We are not saying that we are only at 1,004 of GDP per capita. Our aspiration or vision is that by 2035, we are at least at 4,000. Do you realize 2035 is only in 9 years? So imagine moving from 1,000, which we fought to reach to in 32 years, and then we need to be at 4,000 in the rest of 9 years. So that requires a lot of effort, innovation, focus, changing the way you used to work, and that's why we want to tap into you. The young people who understand the future, who are having access to knowledge, that think differently, because we need to do
when you want to achieve something you've never achieved, you have to do something you've never done. So in the next 9 years, we have to work in a way we've never worked to catch up with 4,000. In 2050, that's only in 25 years. In 2050, we want to be able to be at 12,000 of GDP. And that's where we will be saying, okay, we are getting somewhere. So you see the speed we have to move. So that's where our weakness is that we need to catch up with so much, in so much time, with a lot of requirement. And the world is not waiting for us. It's also moving. They are going to the moon, where we are still striving to get to 4,000 GDP per capita. So that's where the sensitivity and the weakness of the country still is. But we are still hopeful that we'll get there, and we'll work on that. So to answer to your question, reconciliation, is it individual? Is it society? Does it have to be in government policy? I would say it takes all the three. Why? The stories you've seen here is that the first resource we have as Rwandans, even as our president said, are Rwandans, right? But because of the Rwandans you're talking about, are Rwandans who have these stories, these backgrounds you've seen here, and even the ones you saw in the first panel. It takes everyone at the end of the day to be able to get there. Because the realities we've lived are not only something that happened to the country and the community. The particularity and sad reality of the Rwandan context is that our genocide is not an external population that came and killed Rwandans. We killed ourselves. We killed ourselves. Mothers killed children, children killed mothers, fathers killed. So every single Rwandan has an impact in his life or her life because of the genocide against the Tutsi. So because of that, our stories are individualized. So it cannot be repaired like in any other context where you say, this is the villain, this is the righteous. It's not the case in Rwanda. It's so twisted. It's mixed. So for that, it requires individual effort. It requires society effort, because we have to coexist together. We have to live together. And then, of course, it requires leadership, because we know the role leadership plays. That's why you will see that in the role of the leadership, there are rules and regulations that will make sure that justice is there, that will make sure there are do's and don'ts. But at the same time, those rules and regulations will not be implemented if there is not reality of embracing that we have to make this through as a society. But at the same time, it has to come to the decision I will take. That's why we sat here, Eugenie shares, I share, Mutijima shares, Barebe shares, Jean Dodier shares, all of you. Every Rwandan has a story to tell, but also a decision to take in that reconciliation journey. So it takes all of that because it is in us. That's the particularity of our context. Thank you. murakoze mutwemereye twafata ibindi bibazo bitatu ari babiduhereye uburenganzira. Iki gihande nta muntu turaha mikoro, reka tubareke nabo babaze, hanyuma ndagaruka muri iki gihande tuze kugaruka no kuri ruhande. Hi everyone, my name is Esther, and I'm from Sweden. Yes. Thank you. And I just wanted to point out what this wonderful panel with its wonderful role models, but also the panel before and all our elders that have spoken before, everyone in our government have spoken about the power in unity. Because during these 21 years in my life, it's not a lot, but I wanted to point out that I'm raised by
my mother and father, who are Rwandians, but I will not consider only my mother and my father to be the people that have raised me and had became the person I am today, because I will also point out the Rwandans in Sweden, because together as a unity, as a family, we are stronger. And that's just one thing I wanted to say to the youth, that don't forget that you're never alone. You're never alone, and we are really stronger together. And let us just continue to build up this strong unity together, and don't let our country down and our people down. Ngiriwe neza, nanjye mfite ikibazo cyo kubaza Minisita w'Ubumwe n'Ubwiyunge kijyanye n'aho tugeze, nimba yabasha kutubwira muri make aho tugezeho, icyizere cyufite par rapport y'Ubumwe n'Ubwiyunge, kuko muri twebwe abenshi dufite amateka, ababyeyi bacu bagize amateka, biratwafectinga, donc bamwe bari traumatize, ndavugira mu izina ry'abantu bose, ariko kuko twe dushaka ko avansa tukagitera imbere, eske hari icyizere cyangwa haracyari andi mageneration yo kurwanya iyo ngengabitekerezo? Twayihera he? Mwaje kutuganiriza uyu munsi, turifuza gukomeza twubaka u Rwanda, ariko se ababyeyi bacu abo tusanga mu Rwanda nabo bariho baragenderaho muri iyo vitesse turimo, cyangwa abana bacu n'abazadukomokaho bazahura kandi n'ingengabitekerezo? Murakoze. Hanyuma Robert, s'il vous plaît, mutwemereye tugafata ikibazo cya nyuma kuri iki gihande. Nidusoza mubitwemereye twagaruka kuri kiriya gihande. Muhumure, baduhaye umwanya wo kwidagadura, turaza kubaza, nta muntu uri bucikamo. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Jewe nitwa Souvenir Umutesi. Nitwa Souvenir Umutesi, nkaba mpagarariye abanyarwanda mu Bwongereza, nkaba najanye n'urubyiruko rwaturutse mu Bwongereza. Icyanjye ntabwo ari ikibazo, ni ukubashimira no gutanga icyifuzo. Kuba mwashoboye kutwegera mukegera n'urubyiruko kugira ngo mudufashe muri uru rugendo turimo rwo kugira ngo dukangurire urubyiruko rwacu ibyo igihugu cyacu rubafitiye n'aho rubajyana. Iki cyifuzo ni iki gikorwa mwakoze, reka nshimire Minubumwe n'Ubufaransa bwateguye iki kirori, ni ikirori cyiza cyane. Rero icyifuzo cyanjye ni uko iki gikorwa kitaba a one off, cyaba igikorwa ngarukamwaka. Impamvu mbivuga, urubyiruko mubona muri iki cyumba uyu munsi, ndabizeza ko hatariho abaturutse mu mahanga, ukuyemo abaturutse mu mahanga, iki cyumba cyakabaye cyuzuyemo abana b'urubyiruko bo mu Bufaransa gusa. Ariko iyi ni intambwe nziza, ni intango nziza, mureke tuyikomeze. Noneho nkaba nsaba ko igikorwa ngarukamwaka tuzabibafashamo nko mu Bwongereza kugira ngo tugihosting next year. Ni icyifuzo mbasabye. Yibuze reka noneho mfashe n'abana, kuko iki ni ikibazo twahuye nacyo cyane. Ntabwo naba nahagurutse kuvuga ngo yenda no kubasemurira, kuko nabyo birakenewe. Yeah. On behalf of those who don't understand Kinyarwanda, I just wanted to, I'm going to summarize my
recommendation and request. I just want to thank our government and the people who organized this event. This is a beautiful event for them to be intentional and to choose and meet our young people in diaspora. So for that reason, I'm requesting that this shouldn't be a one-off event. It should be a yearly event, for those who don't understand Kinyarwanda. Young people, is that a good thing that you'd like to see, that every year this event should continue? Thank you, thank you. And for that reason, as the leader of the Rwandese community in the UK, I've requested that the next year's event should be hosted in the UK. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I go by the names of Imanzi Angela, and I came from Hungary. So my question was, imagine we meet a year from now. What physical manifestation of your testimonies would you like to see in the youth today? As Honorable Kelly said, that she wants to tap into our potential. So how can we do that from like where we are? Like, how can we presently be effective in doing whatever you're teaching us today? Thank you. Ikibazo cya nyuma ariko tukajya ku bisubizo. Ok, bonjour. Je m'appelle Brian Gakwavu. Je suis étudiant à l'Université de Lille. On a beaucoup parlé des enfants qui sont nés dans l'idéologie et qui se battent tous les jours pour retrouver la lumière, retrouver la vérité. C'est un combat que je respecte. Mais on n'a pas parlé des enfants qui naissent dans des familles parfaitement saines, qui connaissent leurs histoires, mais à cause d'un manque d'information et un manque d'éducation, finissent par être trompés par des camarades une fois arrivés ici à l'université ou même au lycée. Du coup, il y a deux questions. Premièrement, pour le ministre Dr Bizima Anna, on apprécie beaucoup vos tweets, mais on remarque aussi surtout que à chaque fois que vous écrivez, on découvre une nouvelle vérité sur le génocide qu'on ne connaissait pas forcément. Des documents d'archives qu'on n'a pas forcément vus alors que c'était accessible. Du coup, la première question sera, on sait aujourd'hui que la télévision et la presse papier n'est plus la forme sous laquelle l'information se présente la plus pertinente. Je sais que aussi Oji le comprend. Du coup, quels efforts sont mis en place par le ministère pour que ces informations-là puissent être mises sous une forme où elles pourraient être répandues le plus facilement et toucher le maximum de personnes? Ça, c'est pour la première question. Et pour la deuxième, c'est au niveau de l'éducation. Que ce soit les enfants qui grandissent ici ou ceux qui ont étudié dans des systèmes internationaux, comme moi à Kigali, pour nous, le génocide, ça sera peut-être un chapitre dans notre cours d'histoire en terminale, alors que pour ceux des écoles publiques, ça sera une éducation qui va de la primaire jusqu'au lycée, leur permettant de comprendre toute la chronologie de l'histoire. Mais justement, cette asymétrie d'information fait que nous, on soit plus vulnérables au divisionnisme et qu'on mette en danger cette vision-là du pays. Du coup, quelles actions peuvent être prises pour lutter contre cette asymétrie, que ce soit les enfants des écoles internationales ou ceux qui grandissent dans la diaspora, pour qu'ils puissent mieux connaître leur histoire. Merci. Après. Ils vont répondre. Ok, wait. Come on. Thank you. My name is Chelsea, and I'm a part of the Diaspora in Switzerland. My question is to the Minister Mukazaide, as she talks about different grant platforms for the youth, such as the Belde Grants and Hanga Pitch Fest.
I wanted to know if there's a way to make these opportunities more accessible to Rwandans in the diaspora, particularly those in Europe, who don't necessarily live in Rwanda and want to invest or build businesses, as the diaspora also contributes significantly to the economy through, say, remittances. Thank you very much. Murakoze, nashakaga kugira icyo mvuga kuri channels dufite mpereye kuri Olivier na Rwanda Nordic TV, hanyuma n'igicaniro yo muri UK ibaho Egide Ruhashya. Hano twabonye Olivier, ariko icyifuzo cyanjye nuko twese uko turahangaha twajya tubafasha tukagira ibiganiro, ibyo dukuye ahangaha ntitubigumisha ahangaha twenyine ngo tubigumane. Hari benshi basigaye aho twaturutse, Ambassadeur François, Ministre Minubumwe, Interpeace, turabashimira cyane kuba mwabashije kuduhuriza hano, ariko turabizi ko hari abasubiye inyuma kubera inyota bari bafite, ariko kubera tutashoboye gukwirwa ahangaha. Nasabaga ari uko twakoresha ziriya YouTube channels tugatanga amakuru, twe kwimana amakuru, twe gutuma Olivier na Ruhashya ari bo bonyine babigira umuzigo wabo. Cya kabiri, twabonye Eugenie, twabonye Barebe, twabonye Wizeye. Ni courage cyane kuzangaha kuduha ubuhamya bwanyu, ariko hashobora kuba hari abandi bicaye hano muri room basangiye amateka nabo twabonye hariya. Ntabwo twese twashoboraga kujya hariya kuri panel. Icyo nasabaga, abenshi tuzataha ejo, ntimugire ubwoba, ntimugire upfunwe. Hari minisitiri hariya, hari ba ambassadors banyu babazanye, hari ministaneri, mutinyuke mubasange, mubaganirize, mufungure imitima. Ngewe hari bakuru banyu twiganye, namenye ko hari abari hano baturutse mu gihugu cya Luxembourg batajyaga baza mu biganiro nk'ibi. Ndagushima Ambassador Mimoza, sinzi aho yicaye, ariko abo bana bazi gutera intambwe, singiye kubavuga amazina ariko byanshimishije kuko hari bakuru banyu twiganye. Nanjye muze kunsanga duhoberane, kandi mujye mukomeza mwegere abanyarwanda aho muri mwese. Ministaneri, nakumenye muri 2016, ntabwo nari nzi histoire yawe 2016, kandi mba mu Rwanda. Nabonye neri turimo gutegura inama ya African Union, mbaza abantu ariko uyu ni umusirikare. Narebaga ukuntu atuyobora, ukuntu atubwira, ukuntu ategura iyo nama, mba very impressed n'iyo energy yari afite, kandi yari akiri muto. Mwumve namwe igihe byabereye, yavuze ko yabimenye muri 96, imyaka 10 mba mu Rwanda, ariko ntabwo nigeze menya aya mateka. Nagira ngo mbasabe uko turaha twese, niba ufite ikintu cyo gusangiza abandi kugira ngo tugarure babandi bafite ipfunwe, babandi bibaza ko ibyo ababyeyi bakoze bazabibazwa, cyangwa nkuko babivuze bakomeza baheranwa n'ibyo kandi bidakwiye kubaheramo, tubafashe gutera intambwe no gufata icyemezo gikwiye no gufata amahitamo akwiye, twubakiye ku buhamya bw'umumama nka Neri na Barebe na Eugenie ndetse na Uwizeye. Ntabwo dukwiye kuva ahangaha tuvuga ngo dutegereze ko tuzajya muri UK kongera guhura. Nagira ngo nsabe bagenzi banjye ambassadors, nanjye mbyisaba, namwe communities, dukore aya mahuriro mu bihugu byacu, tubikore, tuzana abatabashije kuza, ntacyo bidusaba, ni ukubegera tukabatinyura bose, kandi twumva ko turi abanyarwanda nk'uko igihugu cyacu kibidutoza, ntawe uhejwe. Murakoze. Murakoze. Hari ikibazo kimwe nabajijwe mu Kinyarwanda n'ikindi mu Gifaransa, ndabisubiza byombi. Icya mbere ni ikijyanye n'aho u Rwanda rugeze mu bumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa, ayo magambo atatu. Buri myaka 5 Minubumwe, ubwo ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, ikora ubushakashatsi bugamije kugaragaza ishusho y'aho izo nkingi 3 zigeze: ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Ni mahire kuko ubushakashatsi buheruka bwashojwe butangazwa
mu kwezi kwa 11 umwaka ushize, bukorwa ku kigero ku gihe cy'imyaka 5. Ubu uko iyo shusho ibyerekana tugeze kuri 95 n'ibice 3 ku ijana. 95 ubwo ni imyumvire, ni ukuvuga uko abaturage basubiza aho babona bigeze. Hari abatubwira ngo ariko ubwo koko ngo tugeze kuri 95 ku ijana, twebwe dukora ijanisha dukurikije ibisubizo abaturage baduhaye, uko baba babyumva aho bageze. Bon, aho ni kumwe bw'abanyarwanda. Mubona ko twazanyemo indi nkingi yitwa ubudaheranwa. Nabyo nagira ngo mbisobanure, mwakoze kubaza icyo kibazo. Kuko akenshi ubwiyunge bureba uwakoze jenoside n'uwo yayikoreye. Niko bikunze kumvikana ko utarakoreye undi cyaha, utaramwiciye, nta mpamvu yo kwiyunga nawe. Abantu benshi babyumva batyo. Nubwo umuryango nyarwanda nawo ukeneye kwiyunga, ukeneye kwiyubaka, ariko hanini reconciliation ireba ibyo byiciro byombi, uwishe n'uwo yiciye. Ariko ubudaheranwa, resilience, bwo burakomeye, ntawe butareba. Munarebye ibi biganiro twagize hano, guhera mu gitondo twese n'abicaye muri sale, buri wese afite igikomere cyangwa ibikomere byinshi bituruka ku mateka ye. Nta munyarwanda n'umwe ushobora kuvuga ko adafite igikomere, ntawe. Uwazaba kubeshya uzavuga gutyo. Baba abakoze jenoside, ababakomokaho, abakorewe jenoside, ababakomokaho, abahoze ari impunzi bagatahuka, buri twese amateka twanyuzemo twasanze yaduteye ibikomere. Ibyo bikomere rero tugomba kubikira kandi tugafasha n'abandi kubikira. Nuko umuryango nyarwanda uzakira, buri wese yakoze urwo rugendo rwa resilience, rwo gukira ibikomere afite. Aho rero turacyari inyuma gato, kuko icyo gipimo kijyanye na resilience, ubudaheranwa, nacyo twarakirebye, cyo kiri kuri 90.6 ku ijana. Biraturuka he? Biraturuka ku mpamvu nyinshi. Harimo bamwe bumva ko ngo u Rwanda twararuretse ntabwo tukirushaka. Abo baribeshya. No kubwira ngo ntashaka u Rwanda, yabonye ubwene bw'igihugu runaka, nta segonda n'imwe badatekereza u Rwanda, batavuga u Rwanda, badasoma ibireba u Rwanda. Resilience rero dukeneye kuyizamuramo igipimo kinini cyane no kwiyumvamo. Ariko murumva ko dufite urugendo rwiza. Nsoza ku icyo ngicyo, nababwira ko mu myaka 15 ishize, kuko tumaze kwiyongeraho 13 ku ijana guhera muri 2010 mu bumwe n'ubudaheranwa. Murumva ni igipimo cyiza, 13 ku ijana mu myaka 15. Sorry. Dukomereza aho rero, ako 5 ku ijana gasigaye niho ruzingiye, niho hari ibi bibazo byaganiriweho muri iyi panel n'iyabanje, ni naho binini turo tunavuga ahangaha. Aka 5 ku ijana gasigaye kugira ngo tugere ku ijana, niho tugomba gushyira imbaraga nyinshi, twebwe ubwacu, imiryango yacu, inshuti zacu, abavandimwe n'abandi. Bon, ariko turi heza pe. Nababwira ko nko mu mwaka wa 2008 hishwe abacitse ku icumu rya jenoside 160 mu mwaka umwe gusa, 2008. Ubu ngubu icyo kintu cyo kwica abacitse ku icumu mu Rwanda cyararangiye rwose. Aho bibaye akenshi usanga bitanashingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ahubwo akenshi ari n'amakimbirane hagati y'abantu. Ni urugero rumwe mbahaye rubereka ko urwo rugendo tumaze kugeraho mu mibanire, mu bumwe no mu budaheranwa. Abacitse ku icumu bicirwaga iki? Bicirwaga kubera ko bibutsaga amateka, ko batangaga ubuhamya mu butabera, ariko se bicwaga gusa, n'abahutu batangaga ubuhamya nabo baricwaga. Murumva urwo n'urugero mfashe ruri clear, rubereka ko tumaze kugenda urugendo rwinshi cyane, kandi biraturuka kuri izi gahunda nyinshi z'ibiganiro, z'imiyoborere myiza n'ibindi. Bon, pour la deuxième question, concernant les archives, en fait, on a beaucoup d'archives, ça c'est vrai, mais ils sont très variés, très diversifiés, très éparpillés. On n'a pas d'archives
qu'on peut avoir de A à Z. Il faut vraiment passer beaucoup de temps pour trouver un document qui peut correspondre à un thème quelconque. Et moi, les archives que j'ai, c'est des archives que j'ai réunies depuis plusieurs années, depuis plus de 40 ans. Moi, j'ai 62 ans. Et sur les 62 ans, je pense que j'ai passé à peu près 40 ans en train de garder une lettre, un courrier, un document que je trouve. C'est des archives totalement personnelles. Mais ce que je suis en train de faire, je suis en train de les digitaliser. Et une fois que j'aurai terminé la digitalisation, je vais les mettre au public, consultable, et je suis en train de les classer aussi par thème. Puisque moi, un jour, je vais mourir. Je ne souhaite pas mourir, mais malheureusement, je vais mourir. Et il faut laisser ces traces-là. C'est pourquoi je fais l'effort toujours de documenter l'histoire, documenter les faits. Parce que le génocide des Tutsis n'a pas été un accident. Ça a été un événement, un projet d'extermination. Et un projet se prépare, il s'exécute, il se planifie. Et sa négation, c'est la même chose, il se prépare. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc, documenter les faits par des preuves, c'est important. C'est ce que j'essaie de faire et je vais continuer dans ce sens-là. Et je m'amuse même de constater, même tout à l'heure, je lisais sur X, il y a quelqu'un qui a tweeté en s'adressant au directeur général de l'UNESCO, parce qu'il nous a reçus avec M. l'ambassadeur François. Il dit, ce ministre que vous avez reçu hier, il hait les Hutus, il n'aime pas les Hutus, c'est un ennemi des Hutus, il sème la division. Ça, c'est une chanson, j'en suis habitué des milliers de fois. Mais la haine ne m'habite jamais. Moi, je documente les faits et les preuves. Et je trouve personne pour me contredire. Mais ils vont tous m'insulter. Ou bien inventer une histoire qui n'est pas la mienne. Il y a un prêtre qui s'appelle Fortunatus, c'est vous qui moi. Il a inventé une histoire totalement fallacieuse en disant que M. Bizimana, il a perdu sa maman très jeune, étant bébé. Il a été alimenté par une dame Hutu. Et il a du sang Hutu dans ses veines. Et regardez comment il est Hutu. Mais ça, c'est absurde et c'est totalement faux. Mes deux parents, ils ont été Tutsis depuis qu'ils ont existé. Moi, je suis né dedans. Dans cette qualification-là, ils ont été massacrés le 21 avril 1994. Je n'ai jamais perdu de maman à bas âge. Mais cette histoire circule. Et il y a ceux qui la prennent comme une vérité d'évangile. Bon, donc, documentons les faits, on continue à refaire. Dernier point sur l'enseignement de l'histoire, l'éducation. Bon, j'ai beaucoup aimé la question du jeune étudiant de l'Université de Lille. Il est vrai qu'il y a des familles qui éduquent correctement les enfants. Et vous avez dit, vous n'avez pas tellement parlé de cet aspect-là. Nous ne l'ignorons pas, il existe. Mais nous avons surtout pointé du doigt là où il y a le problème, là où il y a des blessures qu'il faut soigner, qu'il faut guérir. Il faut comprendre ça. Ce qui sont dans le bon chemin, il faut continuer de cette manière-là. Alors, pour l'éducation, il est très important qu'on ait d'abord des manuels qui sont bien faits au niveau des faits et les preuves, les faits historiques et les preuves. Parce que notre histoire a été falsifiée par plusieurs acteurs. Falsifiée par la colonisation belge, falsifiée par des missionnaires, falsifiée par des politiciens du Parlement Hutu et du MRND. L'ambassadeur Rugira vous en a parlé un peu dans son exposé ce matin. Donc, cette falsification de l'histoire a fait des victimes. Donc, il faut corriger les faits historiques, avoir de très bons manuels et pour bien les documenter. Deuxième point, il faut former les enseignants. Parce qu'on peut avoir de très bons manuels, si on n'a pas des enseignants expérimentés, très bien formés, les cours d'histoire ne vont pas bien se transmettre tel que ça devrait se faire. Et on a ce problème au Rwanda, et on a constaté que les enseignants des écoles secondaires ont eux aussi besoin d'être enrichis de connaissances historiques assez documentées. C'est ce que nous sommes en train de faire au fur et à mesure. Je terminerai en disant qu'il faut aussi faire très attention aux consultations que vous faites. Dans des universités, moi aussi j'ai fait des études en France, j'ai été formé ici. Je sais bien que les bibliothèques universitaires
sont remplis de livres négationnistes. Parce que les négationnistes, ils ont des maisons d'édition ici en France et ils publient des ouvrages négationnistes et ils les éparpillent dans des universités. Donc faites très attention pour distinguer des livres qu'il faut lire tout en sachant que ce sont des livres corrects, puis des ouvrages qu'il faut lire tout en sachant que ce sont des ouvrages négationnistes, il faut les lire pour trouver des arguments qui sont dedans afin de pouvoir les contredire. Et si vous hésitez sur n'importe quel ouvrage, maintenant les réseaux sociaux sont très simples, tu peux même poser une question sur mon compte, sur le compte de Nelly, sur le compte de n'importe qui, on va vous répondre et vous éclairer. Merci. I think there was a question from Angela who asked what contribution can they actively do, or how can they know what to do or how to contribute. I think I will answer also that question, returning the question back. First of all, I guess from everything we discussed here, information shared here, I believe every young person should now be asking himself or herself, what is that I can also give? Which muhigo am I giving myself to contribute to the development of my country? But now, how can you do it? First of all, most of you have embassies, and I really think sometimes we don't realize how much effort our leadership has been doing to make sure that we have embassies across the world, because that is one of the ways of making sure Rwandans can have access to their country. So I can say easily you can reach out to the embassy, offer your service, offer your knowledge, offer what you think you can do. Inquire, ask more questions. Secondly, we also have platforms. As governments, we have ministries, we have also website, emails, where you can also ask or express what you think you want to do. Third, you can come to your country and also come, go through Ministry of Foreign Affairs, come straight to the Ministry of Sport. It's even easy. We just in the stadium, Amahoro Stadium, so you just come. The office is there. And also, or go to any other institution, offer what you think you can do. So I believe there's so many platforms. The first step is just that willingness and reaching out, and then we're able to figure out and work together on what you can contribute. But beyond that, I think the biggest answer or action is to say, what is that I can do within the ability, the knowledge, the platform, the networks I have, and I'm sure you can figure out and find out something you can do. Thank you. Oh, then there was a question, how can the facilities offered to the young people be accessible to Rwandans living in the diaspora? First of all, we prioritize projects that are going to be beneficial and have impact in the country. So you can still get access to those facilities, but your deliverable or your project should be at some point having an impact or return on investment in the country. It doesn't mean it has to necessarily only be happening in the country. There are people who have businesses that are not necessarily in Rwanda, but if you're employing young people in Rwanda, if I'm just thinking out loud, so maybe we can discuss further. But the first line we look at is that it should be producing jobs, it should be producing revenues that are going to benefit the development of young people, the development of the country also. Because first of all, we are looking at the country. Thank you. mureke dushimire rero ino panel batugihaye ibiganiro byiza cyane. Yeah, let's go. Nizere ko byabafashije kandi byabubatse. Ben I think you all agree that it was. Projet twivuga